честной борьбе победить сильнейший. И ждем болельщики, потому что для болельщиков это интересно будет. Все-таки сегодня день футбола. Поэтому поздравляю всех людей с праздником. День всемирного футбола. Это очень хороший праздник, потому что и дети любят этот вид спорта. Поэтому что больше и больше детей приходили в секции заниматься футболом. Как вы думаете, сегодня судьба матча решится в основное время или дойдет до серии пенальти? Это кубковая игра, это игра с одного матча, поэтому тут нельзя предполагать, как игра закончится. И в таких матчах тут фавориты только на бумаге. А так все решится на футбольном поле. В случае, если игра дойдет до серии пенальти, ваша команда готова? Ну, били по разу. Так, на это внимание не обращали, но позавчера по разу футболисты пробили после трофики. Спасибо, удачи. Спасибо. Мы перед игровую тренировку. Ребята себя чувствуют нормально. Доехали сегодня тоже нормально. Провели установку. Все в строю и готовы играть. Teşekkür ediyoruz. Muvaffakiyat darbuzi. Rahmat. дуруд мухлисони футбол, бинандагони ҳамешагии телевизиони варзиш, гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор оғоз мегардад. имрӯз албатта ки дар ин варзишгоҳ рақобати суперҷоми Тоҷикистон байни дастаҳои Истиқлол ва Регардадаст баргузор мешавад. албатта ду дастаи серҷоизатарини мамлакат имрӯз муқобили ҳам қарор хоҳанд гирифт ва ин ду дастае ки борҳо муқобили ҳам қаблан бозӣ карда буданд ва яке аз дигаре дар ҳар як бозӣ мехоҳад ки интихоби бохтҳои қаблиро бистонад ва имрӯз низ албатта ки дастаҳо бо мақсади пирӯзӣ ва даст овардан ба майдон меоянд. ҳоло суперҷомро хуб футболбози шинохтаи тими мунтахаби Тоҷикистон дар гузашта Хуршед Маҳмудов ба майдон меорад ва инҷо барои мухлисон намоиш медиҳад. албатта мо медонем ки чӣ қадар маҳорати воло дошт дар замони футболбоз буданаш ин шахсият ва ҳоло ҳам барои мухлисони футболи тоҷик хеле азиз аст ва хеле шахсияти мӯътабар дар олами футболи тоҷик ба ҳисоб меравад. ва ҳамзамон
ҳамон сармураббии мунтахаб ёваронию дигар меҳмонони фахрӣ имрӯз дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор қарор доранд ва дар ин фазои олӣ дар чамани табиӣ имрӯз қарор аст ки аввалин бор акнун ин ду даста барои ба даст овардани ҷоиза байни ҳам мубориза баранд. ҳоло бозингарони дигари маъруфи тоҷикро ҳам мо дар майдон мебинем, як омада истоданд, ҳамчун мухлис дар нишастгоҳҳо қарор доранд, алахусус Фатҳуллоев ва як қатор аз бозингарони дигар ки ҳатман дар рафти гузориш агар имкон шуд мо онҳоро хоҳем дид дар як ҷое ва дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор ба оҳистагӣ шумораи мухлисон зиёд гашта истодааст. Дастаи регарта даст дӯстони азиз дар таърихи худ дар доираи рақобатҳои суперҷоми мамлакат 3 дафъа ба финал роҳ ёфтааст. қаблан солҳои 2011, 2012 ва 2013 пайҳам, вале ҳар сеи ин солҳо ин даста пайҳам шикаст хӯрдааст ва натавониста ки ҳадяқал дар таърихи худ як бор ҳам бошад суперҷомро ба даст биёрад. махсусан солҳои 2011 ва 2012 Истиқлол буд ки дастаи регарта дастро шикаст дода буд ва соли 2013 бошад аз Равшани Кулоб мағлуб шуда буд. ва дастаи Истиқлол албатта ки дар суперҷом ба монанди дигар мусобиқаҳои дохилӣ беҳтарин даста ва дастаи серҷоизатарин ба ҳисоб меравад. Дастаҳо ба майдон меоянд, мухлисон бисёр оли ҳоло истиқбол мекунанд дастаҳои Истиқлол ва регарта дастро ва пеш аз оғози ин рақобат албатта ки суруди миллӣ садо хоҳад дод. Якҷо бо ҳам суруди миллиро замзама мекунем ва баъдан гузоришро идома хоҳем дод. سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا می‌دهد. خب سرودی ملی نیز صدا داد در ورزشگاه مرکزی شهر ایسور و این دو نفری که مدت‌ها با هم یکجا در دسته استقلال کار و فعالیت داشتند والا صحبت میکنند. فکر میکنم که الکی سرمربی کنونی دسته ریگارتا از علیشیر توختایف پزمونی خب اون روزهای گردید است که یکجا با ایگور چریفچنکا کار میکردند در دسته استقلال. البته پیش از ایگور چریفچنکا تقریبا مدت 10 سال علیشیر توختایف در دسته استقلال کار و فعالیت میکرد. و پیش از همه دوستان ارجمند من یکی شما رو با جشن روزی عید فوتبال تبریک میگویم. این روز البته جشن و تنتنه و خوب فستیوال ها در منطقه گوناگون علل خصوص در شهر دوشنبه برگزار شدند و جشن ادامه می‌یابد تا شب و این جشن با سوپر جام تاجیکستان انجام خواهد یافت و ما انتظار می‌شویم سال آینده را. اینجا هیئت دسته استقلال رو کارگردان برای ما شما پیشنهاد می‌کند هیئت انتخاب کرده ایگور چریفچنکا نسبت به بازی آخرینی که این دسته در دوره رقابت‌های لیگ عالی داشت چندان زیاد تفاوت ندارد. به هر حال بعضی از بازیکنانی رو می‌بینیم که عوض کرده سرمربی و عموما حالا دسته استقلال بعد از یک مرحله اندک پایین رفتن و بازی به برابر داشتن دوباره کوشش می‌کند که با
мавқеи худ баргардад ва хуб бозиҳои олии худро нишон бидиҳад. биёд ба дуварон пеш аз ҳама ошно мешавем. дар бозии имрӯза дувари асосӣ Гулмуроди Саъдулло аст, албатта дувари дараҷаи фифа ва ёварони дувари марказ Ҳасан Каримов, Нурак ва Фарҳод Куралов Душанбе ба Гулмуроди Саъдулло кӯмак мекунанд дар хатҳо дар ду канор ва ба сифати дувари эҳтиётӣ Бахтиёр Кумилов аст аз шаҳри Кӯлоб дар ин рақобат ва Насрулло Кабиров бошад дар ҳуҷраи ВАР дувари асосӣ аст. Хуршед Дадабоев аз шаҳри Хуҷанд ёвари Насрулло Кабиров аст дар ҳуҷраи ВАР ва хуб ин гуна ҳайат доранд дуварон барои супер ҷоми Тоҷикистон. ман фикр мекунам ки имрӯз гурӯҳи дуварон дар ин рақобати пур аз эҳсосот ва бозие ки фишор аз тарафи мухлисон мешавад, фишор аз ҷиҳати бозии тезу тунду, аз ҷиҳати бозии муҳим аз тарафи ҳарду даста мешавад. хуб ҳакамӣ хоҳанд кард ва аз удаи кор хоҳанд баромад, чунки Гулмуроди Саъдулло таҷрибаи хеле бузурги дуварӣ кардан дар чунин рақобатҳоро дорад. хуб оғози рақобат чун наздиктар мешавад, мебинем ки шумораи мухлисон якбора афзоиш меёбад, ҳам дар канори рости нишастгоҳҳои варзишгоҳ ва ҳам дар канори чап. инҷо бошад сармураббии бошгоҳи Истиқлол Игор Черевченко дигар бора барои мо шумо нишон дода мешавад. ӯ имрӯз албатта ҷоизаро интизор аст ва роҳбарияти даста, мухлисони даста аз ин мутахассис албатта ки ҷоизаро интизор аст. маҳз дар рақобате ки бар муқобили рақиби оштинопазири худ ин даста бозӣ мекунад. чаро рақиби оштинопазир? албатта ин даста дастаҳои серҷоизатарин дар кишвар ба ҳисоб мераванд. ин як омил. омили дигар ин ки мавсими гузашта дар ҷоми мамлакат дар даври нимниҳои Истиқлол қаҳрамони феълии кишвар маҳз аз дастаи Регарта даст шикаст хӯрда буд. дар даври нимниҳоӣ ҳарчанд Игор Черевченко аллакай омаду корро дар дастаи Истиқлол сар кард, вале ӯ камбудиҳоро пурра бартараф карда натавонист ва ҳолат то он ҷое омада расид ки аз Регарта даст шикаст хӯрд ва ин даста ба финали ҷоми Тоҷикистон роҳ наёфт. албатта Регарта даст арзанда ҳам буд соли гузашта ва барандаи ҷом гардид. Истиқлол бошад қаҳрамониро дар лигаи олӣ ба даст овард, бо инро рӯхати Лигаи Чемпионҳои ду соҳиб шуд. Регарта даст албатта имкон дорад ки дар марҳилаи интихобии Лигаи Чемпионҳои ду бозӣ кунад ва яъне ин ду даста имсол рақиби асосӣ ҳам ҳастанд. ҳарчанд дар ҷадвали Лигаи олӣ мавқеҳои дастаҳо тафовут дошта бошад, аммо аз ҳамин ҷо шурӯъ мешавад бозам барои ба даст овардани ҷоиза рақобатҳои Истиқлолу Регарта даст байни ҳам. ва ҳоло ҳама чиз омода аст барои шурӯъи ин рақобат. бинандагони азиз, танҳо садои хуштаки дувар намерасад то ин ки мо аллакай шурӯъи супер ҷомро бо иштироки дастаҳои хуб Истиқлол ва Регарта даст бубинем. албатта Истиқлол ҳамчун серҷоизатарин даста дар ин мусобиқа ҳоло кӯшиш мекунад ки интиқоми бохти ҷомро махсусан аз дастаи Регарта даст бигирад. хуб омода мешавем, интизор мешавем садои хуштаки доварро. ҳоло шояд кадом як нуқси кӯчак ё охирин омодагиҳои гурӯҳи доварон ҳаст ки бояд онро бартараф кунанд ва баъдан садои хуштаки довар баланд гардад. аз тарафи дигар ҳоло агар ба вақт мо назар кунем, як дақиқаи дигар тақрибан боқӣ мондааст то оғоз гардидани бозӣ ё ин ки то фаро расидани ҳамон лаҳзае ки бозӣ бояд шурӯъ шавад. 3, 2, 1 ва рафтем. бозӣ шурӯъ шуд байни дастаҳои Истиқлол ва Регарта даст дар супер ҷоми Тоҷикистон. мо ба ин ду даста барор мехоҳем ва интизори як бозии зебо ҳам ҳастем аз дастаҳои Истиқлолу Регарта даст ва албатта ки вазифаи асосии мо шумо бинандагони азиз тамошо кардани ин бозӣ, ҳаловат бурдан аз зебогии футбол ва шодӣ кардан барои пирӯзии дастаи дӯстдоштаи худ аст. албатта барои шумо, не барои ман, чунки ман имрӯз шореҳам ва вазифаи асосии ман шаҳр додани ин бозӣ барои яки шумо аст. хуб мо ба ҳайатҳои дастаҳо таваҷҷӯҳ мекунем ва оғоз мекунем аз ҳайати дастаи Истиқлол, аз ҳайати дастаи мизбони Наминалӣ. инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. дувар садои хуштаки худро баланд кард. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозингарони Истиқлол ҳоло дода шуд. хуб аввалин зарбаи ҷаримавиро биёед бубинем ки чӣ гуна ба миён омад. қоидаи бозӣ бар муқобили Ризо Деҳқонӣ вайрон гардид. бар муқобили футболбози Эрони Табор ки
دیروز در نشست خبری قبل از همین بازی در نشست مطبوعاتی البته فکر و نظر خود رو بسیار عالی بیان کرد و در مورد آمادگی دسته استقلال گفت، در مورد مهم بودن این بازی همچنین این بازیکن حرف زد. علیشیر جلیلوف ارسالی او به جریمه گاه، نه اینجا بازیکنان استقلال امکانیت پیدا کردن نتوانستند از همین فرصت. علیشیر میتواند خودش حمله را ادامه بدهد. مبارزه او در کنار، دو نفر در رقابت با او قرار گرفتند و توپ از میدان بیرون شد. ضربه کنجی به فایده فوتبال بازون استقلال. حالا یک بازیکن دیگر در مرکز جریمه گاه از پای افتیده است. بیایید توجه کنیم که این کدام فوتبال باز است که در مرکز جریمه گاه دسته رگارتا از پای افتیده است. دخترانی دسته استقلال حتی دعوت کرده میشوند در همین وضعیت. ولی از اینجا ویدید برای ما و شما معلوم نیست که چی شد. خوب این فرصتی است که ما حیاتای دسته ها رو با هم یک جا ببینیم و آشنا شویم. نیکولاس توشیچ رقم 1، رقم 3 تبریز اسلامов تحت شماره 44 جوشوا اوکین اکپیج اوچوکو و رقم 5 صدیق جان قربانов تحت شماره 21 رومیش جلیلوف، رقم 6 امیربек جورابوєв. ببینیم این حالت رو. بازیکنی دسته استقلال در حال حساب گرفت که اصلا چیزی معلوم نبود. انوان نیکولاس لورنس تحت رقم 24 ما از همین بازیکن بود حساب گرفت. خوب رقم 77 ریزو دخونی تحت شماره 11 محمد جون رحیمов، رقم 10 کاپیتانی دسته علیشیر جلیلوف و رقم 9 رستم سویروف حملگری دسته استقلال. و خوب سرمربی این دسته ایگور چرفچنکو، چرا که من بالاتر برای شما اشاره کردم. حتی دسته رگارتا داز رو برای شما خواهم گفت. امروز کاپیتانی منتخب و دفاعگری دسته استقلال در هیئت اتیوپیا ساتام نظرов کارگردان البته او رو برای ما نشان میدهد. یک قطار از بازیکنان جوان دیگر هم هستند. حالا از میدان بیرون کرده می شود نیکولاس لورنس و اکنون دوبار اجازه خواهد داد که از ضربه کنجی تو به بازی رو وارد شود و رقابت ادامه بیابد. بله همه چیز آماده است برای ادامه این رقابت. و طوری بازیگزاری از ضربه کنجی فوتبال بازون استقلال توپ رو به بازی در آوردند. ارسال نوبتی با داخل جریمه گل و علت بسیار هم خوفناک، اما محمد جان رحیمов در این وضعیت موفق نشد. صحنه تکرار رو میبینیم دیگر باره. ارسالی بسیار هم خوب از کنار بود جانبی رحیمов، اما محمد جان در این وضعیت نتوانست ضربه زند جانبی دروازه پانی مانوئل. خوب هیئت دسته رگارتا دست رقم 33 پانی مانوئل تحت شماره 4 کاپیتان دسته بختیار قلندرов، قاسم عثمان رقم 5 تحت شماره 66 اسیلبек темиров. بازیکنان استقلال دوباره توپ رو برگرداندند و مقابل رستم سویروف خود بازی بیرون میشود. رقم 66 اسیلبek темиров، 27 دالر مومنظرов سابق فوتبال بازی دسته استقلال. البته از میان بازیکنانی که در رگار هستند آخرین نفری که در استقلال بازی کرده بود دالر مومنظرов بود. رقم 11 فریدون دولتов، حالا تحت رقم 8 سعید مختار عظیمov، رقم 44 فیون جوزف، رقم 47 شیرزود محمدیف، رقم 9 گوادرو فرمپونگ و رقم 22 سمندر قدیرов. سرمربی دسته رگارتا داز علیشیر توختایف است. خب شروع این رقابت من اینامدین احمدزاده هستم. با تو بازیکنان دسته استقلال دیگر باره قرار دارند. حالا من یک چیز رو در مورد دسته استقلال خواهم گفت و پس آن به رفت این بازی بیشتر توجه میکنیم. این که دسته استقلال محض در تاریخ سوپر جام مملکت همان دسته است که اولین بازی رو در تاریخ سوپر جام محض استقلال غلبه کرده است و محض استقلال سوپر جام رو به دست آورده است و آخرین سوپر جامی که برگزار شد سال 2024 عمران دسته استقلال به دست آورد. در این میان دو دفعه روشن، یک دفعه دسته حاصلات از ولایت ختلان البته دسته‌ای بودند که در برابر استقلال سوپر جام تاجیکستان رو صاحب گردیدن توانستند. یادآور میشیم که سال 2010 سوپر جام مملکت تأسیس شد این مسابقه، این رقابت، و از همان سال به این طرف تنها 3 دسته موفق شدند که این جایزه رو به دست بیارند. دسته استقلال سال‌های 2010 11 12 سال 2013 روشن کلوب، سال 2014 15 16 باز هم استقلال، 2017 حاصلات، 18 19 20 تا 2022 باز هم استقلال، 2023 روشن و 2024 باز هم استقلال. یعنی دسته استقلال 12 قهرمانی در سوپر جام دارد. هجوم دسته رگارتا داز امروز در ورزشگاه مرکزی شهر حصار، البته که مخلصان و هواداران دسته رگارتا داز شمارهشان بیشتر هم هست. این حالا از
احساسات و از صدای بلند و از خلاصه دستگیری‌های مخلصان دسته‌ی گرتادست احساس می‌شود. البته که شهر ایسار نزدیک است به شهر ترسونزوده و مخلصان دسته‌ی گرتادست آمدنشان به این ورزشگاه کاری چندان مشکل است. از طرف دیگر به شهر دوشنبه هم خیلی نزدیک است شهر ایسار و اولین ضربه جانبی دروازه استقلال اجرا گردید، اما توپ از دروازه نیکولاس توشیچ دور رفت در همین حالت. خب مخلصان دسته استقلال هم هستند. در عموم مخلصان فوتبال تاجیک امروز به ورزشگاه آمدند تو این که خب از تماشای بازی سوپر جام لذت برند و خب دسته های ارزنده را در این مسابقه دستگیری کنند. حالا شهرزاد در داخل جریمه گاه توپ را از دست داد و قاعده بازی ویران میشود یا نه؟ حالا دوباره مرکز خاموش است. بازیگری دومی دسته گرتادست از پای افتید. نه، گلمراد سعدالله اشاره میکند که قاعده بازی اونجا اصلا ویران نگردیده است. توپ در دست نیکولاس توشیچ. حالا میبینیم که دوباره اشاره میکند که انتظار شود یا نه؟ بله، گلمراد سعدالله اشاره کرده است که انتظار شود. و بوجه وار با نصرالله کبیرов و همچنین دادابویف حالا در علاقه می شود. رسیش بود در این وضعیت، رسیش بود دوستان عزیز. البته حالتی که خب فریمپونگ از پای افتید اونجا قاعده ویران کنی نبود، اما حالت اولا حالت شبهناک بود. هرچند بازیگری دسته گرتادست خودش هم خواهش این رو داشت که از پا افتد، خود رو به زمین پرتاید، ولی رسیش بود. حالا ما صحنه تکرار رو بازم انتظار میشویم ببینیم که کورگردان از کدام زاویه برای ما این دفعه پیشنهاد میکند. 100% رسیش با پای خب تبریز بود، اما تبریز در این وضعیت اصلا حرکت نداشت و این فوتبال باز از این زاویه که ما دیدیم به نظر نمیرسید که پای خود رو در پیش بازیگر دسته گرتادست گذاشته باشد. به هر حال انتظار میشویم. دوباره مرکز به نزد ور می رود و آغاز بازی بسیار هم حساس و با جذابیت خاصه آغاز گردید و حالت بسیار شبهناک در داخل جریمه‌گاه دسته استقلال. گلمراد سعدالله رو وادار میکند که خودش به نزد اکرانچه ور برود و از این وضعیت دیدن کند. بیاید ما هم بار دیگر این صحنه تکرار رو از این زاویه دید ببینیم. اگر کورگردان همین حالت رو محض برای دوور پیشنهاد کند انیخترش نصرالله کبیرов، پس اونجا با احتمال زیاد پنالتی گذاشته می شود. با احتمال زیاد. نه، من در اول گفتم که تبریز پای خود رو حرکت نمیکرد و پیش نمیگذاشت، اما در این وضعیت حالا میبینیم که تبریز حرکت کرد، با پیش آمد و بازیگر دسته گرتادست رو از پای افتاند. بیاید از اینجا از آغاز این هجوم رو ما ببینیم که چی شد. حالا از این زاویه دید، از این نگاه چندان معلوم نیست. دوور خلاصه خود رو برآورد، دوور به میدان برگشت. پنالتی، ضربه 11 متر جانبی دروازه دسته استقلال در دقیقه دهمی رقابت در سوپر جام مملکت گذاشته می شود و حالا یک مسئولیت و یک وظیفه بسیار سنگین در گردن نیکولاس توشیچ می افتد. البته حالا این آغاز بازی است و همین یک گل نمیتواند با احتمال زیاد تقدیر این رقابت را حل کند، اما روحیه فوتبال بازان دسته گرتادست را بهتر کرده میتواند. در نشست دیروزه سرمربی دسته گرتادست علیشیر توختایف ابراز داشت که من 10 سال در دسته استقلال بودم، همه روش کاری دسته استقلال رو میدونم و در کوشش میکنم که دسته خود را به شکل بهترین آماده کنم تا اینکه بر مقابل استقلال مبارزه برند و برای پیروزی مبارزه برند. خب شهرزاد محمدیف در نزد توپ قرار دارد. ضربه در اجرای او و گل.
حساب کشیده میشود در دقیقه 11 میدانداری مخلصان دسته رگارتا دست شده و نشان میکنند. اوی 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 این شیرزاد محمدیف است یا کریستیانو رونالدو در ورزشگاه مرکزی شهر حساب. نه کارگردان برای ما فهموند که بله در دقیقه شیرزاد محمدیف است نه کریستیانو رونالدو، اما خود شیرزاد و خود فریدون دولتов قبول ندارند. آنها برای ما میفهمونند که نه ما آنهایی هستیم که محض با تماشای بازی کریستیانو رونالدو در دلمان آرزوی فوتبال باز شدن پیدا گردید و این رو انتخاب کردیم. باری دیگر صحنه تکرار رو ما میبینیم. در حقیقت آنجا خود بازی بر مقابل فریدون دولتov ویران شده بود و شیرزاد محمدیف به خطا توپ رو به کنج پایانی دروازه رفت کرد. البته دروازه‌بان نتوانست این حالت رو برطرف کند. 0-1 رگارتا دست پیش صف شد در آغاز بازی بر مقابل استقلال. عجب حالا دسته‌های دیگر در لیگ عالی تو اون سطح حالا بازی خود را بهتر کردند و حیات‌های خود را پرقوت‌تر کردند که نسبت مخصوصا بعد 4-5 موسم اخیر مقابل دسته استقلال بازی‌های توجه جدی نشان بدن و فشار بیارند بالای استقلال. در لیگ عالی حالا می‌بینیم که هرچند استقلال یک بازی کمتر کرده است ما می‌بینیم که دسته وحش در صدر جدول قرار دارد. البته استقلال امکان دارد که با پیروزی به دست آوردن دوباره برگردد به صدر جدول، ولی این حال صدرنشین دسته وحش است. الکی 10-11 بازی دسته ها دوید کردند. یعنی با این حساب ببینید که پس از 10-11 دور موسم های گذشته کی شما در یاد داشتید که یک دسته از روی امتیاز نزدیک باشد به دسته استقلال؟ نه این حالت قبلا نبود. هجوم نوبتی رگارتا دست دلر ارسالی و بعد داخل جریمه گفت و برطرف گردید. این ارسال برطرف شد. یکی از بازیگران دیگری دسته رگارتا دست از پای افتیده است فریدون اینجا با سر ضربه را اجرا کردن نتوانست در حالتی که دلر امام نظرов از کنار توپ را ارسال کرده بود. خوب بالا پا برمیخیزد ژوزف فیومبا در همین حالت. دلر امام نظرов پرتابی و از اوت فریمپونگ اوت و فایده استقلال. در حیات دسته استقلال در حیات احتیاطی این دسته حالا اگر ما نگاه کنیم البته که یک قطار بازیگرانی هستند که میتوانند در همین رقابت در هیئت اساسی قرار بگیرند، ولی خب سرمربی دسته ایگور چریفچنکو بهتر از من و شما فوتبال بازان رو میشناسد، وضع دسته رو میداند. هجوم نوبتی دسته رگارتا دست در آخرین لحظه تبریز بود که توپ رو برگرداند. هجوم با سرعت دسته استقلال آغاز می شود. ریزو در مرکز میدان پاسیو با عقیب لورنس بر مقابل قایده بازی ویران گردید و خب در حیات احتیاطی گذاشت منوچهر جلیلوف رو. خب روسلان خیلوف، شهرام سلیمانوف، مسرور غفورов، احتم نظرов، موریدین حسنوف. این بازیگران فکر میکنم که حداقل برابر با اونهایی که در هیئت اساسی دسته استقلال رو با میدان اومدند میتونستند در حالتی با میدان اومدنشون بازی کنند، ولی کی میدوند نقشه های ایگور چریفچنکو چگونه است. شاید در قسم دوم میخواهد این بازیگران رو با بازی بیارد و رفتی بازی دستش رو بهتر کند، فشار رو بالای دسته رگارتا زیاد نماید. بختیار قلندرов با یک ضربه بسیار هم سخت توپ رو از میدان زده بیرون کرد و اکنون او برمیگردد به موقع خود. Разыгрывает. Мяч в игре. حالت بسیار مشکل در پیش دروازه دسته رگارتا داز و ضربه آخرین بسیار هم بلند بود از دروازه دسته رگارتا داز از دروازه پانی مانویل. رستم سویرов در برخورد با سعید مختار عظیمов یک بار از پای افتید و این هم جناب گیلا شکیلادзе است. سرمربی منتخب تاجیکستان با یاوری خود و همچنین مسئولین دیگر از فدراسیون فوتبال تاجیکستان رفتین رقابت رو تماشا دارند. محمد جان رحیمov، رستم سویرов اصلا خواهشی دویدن رو در این وضعیت ندارد. شاید باور دارد که در رقابت با بختیار قلندرов اصلا امکان گرفتن توپ نیست برای این بازیگر. به همین خاطر از آغاز حرکت رو ادامه نداد برای گرفتن توپ. جورابویف پاسیو بخیب رومیش توپ رو میخواست با مرکز روان کند اما شیرزاد محمدیف
توپ گرفت لیکن عکس الهجومی دستش رو نتوانست در آن وضعیت ادامه داده. حالا محمد جان رحیموف در داخل جریمه گاه ضربه زمینی در اجرای او و اشتباه رحیموف. این بازیگر اصلا با پای چپ ضربه هایی میزد که دروازه رقیب به لرزه می اومد. چی شد با او که در این وضعیت اصلا ضربه زده نتوانست؟ سید مختار عظیموف در همین وضعیت موقع را آزاد گذاشت. بعداً امیدوار بود که کمکدار برقش خود را بالا میکند. محمد جان رحیموف میخواست فریبی نظر کند دروازه‌بان دسته رگارد هداز رو، ولی او موفق نشد. البته دروازه‌بان به سمت دیگر توجه داشت ولی ضربه محمد جان رحیموف خوب نرفت در همون وضعیت. رضا دهخانی، رحیموف پس باقی تبریز، بازیگران دسته رگارد هداز حالا موقع خود رو پر را اشغال کردند. 5-3-2 از شکل جلوگیری بازیگران این دسته در عین حال. تا رفت شماره مخلصان فوتبال در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار بیشتر و بیشتر گردیده ایستاده است. خود بازی ویران نشده است. دوباره اجازه میدهد که حمله را بازیگران استقلال ادامه بدهند. جوراباєв پاس به کنار رومیش نه چندان پاس خوب در اجرای او و این هجوم زیبا با همین به نتیجه به پایان رسید. جلیلوف دوباره توپ را با اختیار خود برمیگرداند. پاس به مرکزی میدان. بازیگزاری فوتبال بازان استقلال پس از گل سر دادن فوتبال بازان استقلال رفتی بازی را الهی دوره کرده شدن و فوتبال بازان خودی رگارد هداز باشد بیشتر در دفاع موقع میگیرند در این حالت تا اینکه همین مرحله به قول موجی هجوم های دسته استقلال کمتر شود. شاید 10 دقیقه شاید 15 دقیقه ادامه می‌یابد. بعداً دوباره شاید که بازیگران دسته رگارد هداز بازم با بازیگزاری های نوبتی و با دوره کردن توپ شروع کنند. توپ را در اختیار دستش سمندر قدیروف نگاه داشته توانست. حمله نوبتی رگارد هداز آغاز می‌شود. پس به خط هجوم دو نفر یک بار مبارزه بردند برای گرفتن توپ ولی توپ از میدان بیرون شد. امیربک جوراباєв در مرکز میدان توپ در اختیار او قرار دارد. پس باقی قربانوف چندان فشار زیاد از جانب بازیگران رگارد هداز احساس نمی شود، اما آنها موقع خود را به هیچ وجه رها نمی کنند تا اینکه بازیگران استقلال فرصت پیدا کرده به سازمان دادن حمله بگذارند. در همین حالت خود بازی مقابل ریزو ویران شد و در حال بازیگران دسته استقلال توپ را بازی می‌دارند. علیشیر جلیلوف حرکتی او پس به کنار تبریز می‌خواست توپ را ارسال کند به مرکز جریمه گاه ولی موفق نشد در این وضعیت. لورنس با مشکلی توپ را در اختیار خود نگه داشت در این لحظه. باز یک بازیگر دیگر از پای میافتد در همین حالت. خب اینجا دوباره ضربه جریمه توپ به بازی آورده شد و فوتبال بازان دسته استقلال اکنون ادامه میدهند بازی رو، ادامه میدهند هجوم رو. البته دقیقه 20 دقیقه بعد ادامه دارد. پس به داخل جریمه گفت حالت مشکل میتوانست برای دفاعگران دسته رگارد هداز به میان بیاید، اما در این حالت رستم سویرف حملگر دسته استقلال توپ را در اختیار خود نگه داشته نتوانست. فرمپونگ میتواند توپ را در اختیار خود نگه داشته این بازیگر. قاسم عثمان اینجا اکنون قاعده بازی ویران گردید و ژوزف اون در همین وضعیت نخواست که حمله را ادامه بده.
ارسال به خط جریمه‌گاه. توپ در اختیار بازیگران دسته رگر. فریدون امکانیت برای سعید مختار عظیمов و اولین کوششی سعید مختار در زدن ضربه اینجا به نظر رسید. فوتبالبازی دسته رگر تداز البته ضربه بسیار عالی دارد، ولی در این وضعیت ضربه او جانبی دروازه رقیب راست نرفت. صورت افزای محمد جان رحیمov برای نگه داشتن توپ در میدان. او به مقصد خود رسید اما آفساید بود است اونجا. مخلصانی دسته رگر تداز رو میبینیم که چگونه ولو دستگیری کرده ایستادن و واقعا آنها از نتیجه‌ای که دو موسم اخیر دسته آنها نشان داده ایستاده است خیلی قناعتمند هم هستند. به دست آوردن جام تاجیکستان رو خط مرحله انتخابی لیگ چمپیون‌های دوی آسیا را به دست آوردند و در سوپر جام بر مقابل استقلال برای جایزه بازم بازی کردند. دلیر امام نظرов این دستاوردی کم نیست برای دسته رگر تداز. پاس با فریمپونگ در داخل جریمه‌گاه ادامه می‌یابد هجوم دسته رگر تداز و در لحظه اخیر این وضعیت را لورنس برطرف کرد. علیشیر جلیلov نمیتواند در این وضعیت حمله را ادامه داد. علیشیر جلیلov به خاطر که در پیش روی او سعید مختار عظیمov قرار دارد. ادامه حمله را می‌بینیم. پاس با خط جریمه‌گاه بازم سعید مختار عظیمov پیش توپ را گرفت. فریدون دولتov گزارشی بسیار هم زیبا، دو نفر را فریب داد، پاس به مرکز اما در این وضعیت دفاعگر اوکخنه در موقع در کاری قرار گرفت و این حالت را خوب برطرف کرد. ولی مهارت‌های انفرادی دسته رگر تداز بسیار خوب جلوه کرده ایستادند. تبریز هجوم نوبتی دسته استقلال رو او ادامه خواهد داد. ارسال به داخل جریمه‌گاه و فرصت ضربه زنی نداد برای بازیگران استقلال. در همین حالت قاسم عثمان اما در هجوم دسته استقلال باقی میماند. باز یک پرتاب دیگر به داخل جریمه‌گاه رستم سویرov با توپ رسیدن نتوانست و پانی مانوئل بود که توپ رو گرفت. از همین موقع از مرکز ببینید که دفاعگری دسته رگر تداز حالا تصمیم میگیرد ضربه بزند جانبی دروازه رقیب و البته ضربه خوب نبود. به هر حال کوشش خود را انجام داد. حالا هجوم نوبتی دسته استقلال بازم برطرف کرده شد. این دفعه سیلبک تمیرov توپ را از نزد پای ریزو دهخونی زد از میدان بیرون کرد. زاماوت بازم با فایده دسته استقلال. فوتبالبازان تیم استقلال بعد از سر دادن گل پورا تمام قوای خود و توان خود را به هجوم بخشیدند. لورنس پاسی به مرکز میدان. قربانوف علیشیر جلیلov امکانیت برای اجرای ضربه و سویولی دروازه‌بان پانی بازیگر سال دیگر و این دفعه توپ از میدان بیرون می شود از پای فوتبالبازی دسته رگر تداز با احتمال زیاد. ریزو بسیار هم ضربه خوب زد از همین موقع بیرون از جریمه‌گاه. حالا ببینید صحنه تکراری این حالت رو یک جا با هم می‌بینیم. در حقیقت ضربه اولی بود اما دروازه‌بان دسته رگر تداز از عهده برطرف کردن این ضربه برآمد. خب اینجا یکی از بازیگران استقلال آسیب میگیره در جریمه‌گاه. حتما دوباره به این وضعیت توجه میکند. دختران دسته استقلال دعوت میشوند و کارگردان هم اکنون امکانیت دارد که ضربه زده ریزو دهخونی رو برای ما شما یک دفعه دیگر نشان بدهد تو از ضربه خوبی او و از سیو اولی در زبان دسته رگر تداز علاوت بریم. میبینیم گزارش او رو بنهایت ضربه خوب بود و ما از همین چیز خاصی بازی فینال است. از اینجا بدید می‌نگریم. بسیار عالی، بسیار عالی.
мухлисони дастаи Регарта Даст ҳоло якҷо бо ҳам Саид Мухторро дастгирӣ мекунанд. Алишер Тухтаев он нафаре ки дар дастаи Истиқлол солҳои солро гузаронд, ҳоло имрӯз бубинед ки баъд аз ҳамагӣ 2-3 бозӣ ба ҳайс сармураббии дастаи Регарта Даст чунин ҳолате пеш меояд ки ӯ муқобили собиқ дастаи худ қарор мегирад ва дар ин бозӣ он таҷрибаи калоне ки ӯ дар дастаи Истиқлол дошт ва он ҳама нозукиҳои кори дастаи Истиқлолро ки медонист ҳатман ва ҳатман барои ӯ кӯмак мекунанд. Ва собиқ сармураббии мунтахаби Тоҷикистон инҷо дар экранҳои мо шумо қарор дорад. ӯ ҳамеша таъби болида дорад. ман бояд дар куҷое ӯро пайдо карда ин саволро бидиҳам ки аз куҷо ин таъби болида 24 соат дар як ҳафта 7 рӯз 24 соат дар як шабона рӯз таъби болида дорад ин шахс. ҷаноби Петр Шекерт ҳоло ҳуҷуми навбатии дастаи Регарта Даст бартараф шуд ва қоидабозии муқобили касе дар ин вазъият вайрон нагардид. пас ҷониби Стошич ҳолати бисёр мушкил барои дарвозабони дастаи Истиқлол қоидаи бозиро Фримпонг бо эҳтимоли зиёд вайрон кард. Стошич барояш бисёр дарднок тамом шуд ин ҳолат, аммо пасе ки дифогари дастаи Истиқлол анҷом дод ин дар ҳақиқат паси бад буд, хеле бад буд. санаи такрорро мебинем. бубинед чӣ гуна пас дод. дар чунин вазъият аслан ба дарвозабон пас додан мумкин нест ва дифогар вақте ки дигар ягон интихоб пайдо накунад, ягон вариант пайдо накунад, метавонад тӯбро зада аз майдон берун кунад, зарбаи кунҷӣ кунад, аут кунад, вале ба дарвозабон пас додан дар ҳоле ки 2-3 кас ҳатто якбора метавонанд фишор биёранд. асан метавонад ки ҳатто иштибоҳи дарвозабонро ба миён биёрад ва гӯли дуюми рақиб дар чунин ҳолат ба миён биёяд. мо саҳнаи такрори ҳамин вазъиятро дигар бора мебинем. ҳоло аз ин зовия дид ҳама чиз барои мо маълум аст. дарвозабон дар ҳақиқат дигар ягон илоҷ надошт, тӯбро ба канор равон кард, вале баъдан як бархурде муқобили ӯ аз ҷониби Фримпонг буд. хоб дарвозабон Никола Стошич ба по бармехезад ва рақобатро идома хоҳад дод. бахтиёр аввалин шуда ба тӯб расид, вале тӯб дар ихтиёри бозингарони дастаи Истиқлол боқӣ мемонад. Ризо ҳаракати ӯ, гузаришро мебинем. қоидаи бозӣ вайрон шуд ё не? На. Фаридун Давлатов қоидаи бозиро вайрон накардааст. идомаи ҳуҷуми дастаи Истиқлол, ирсоли навбатӣ ба ҷаримагоҳ ва бозам бартараф гардид. Ромиш зарбаи ӯ ҷониби дарвоза ва севиёли дарвозабон Пан Имануэл. оё ин аз аҳли башар аст? Пан Имануэл чӣ гуна ин зарбаро баргардонду? ман аслан гол гуфта дод заданӣ будам аллакай. маротибаи дуюм дар 30 дақиқаи аввали рақобат Пан Имануэл дастаи Регарта Дастро аз голҳои эҳтимолӣ наҷот дод. вале ҳоло шояд охири бозӣ агар ҳамин тавр бозӣ кунад баъдан ӯро мо дар ҳақиқат таъриф тавсиф мекунем. аммо маҳз ҳамин маҳорати волои ӯ буд ки дар замони сармураббигии Заниддин Раимов дар дастаи Регарта Даст ин дарвозабон аз дарвозабони дуюм ба дарвозабони якуми дастаи Регарта Даст табдил ёфт. қоидаи бозӣ муқобили Муҳаммадҷон Раимов вайрон мегардад дар наздикии ҷаримагоҳи дастаи Регарта Даст ва Қосим Усмон қоидаи бозиро вайрон кард дар ҳамин ҳолат. дифогар бале аз пушт ӯ тела дод Муҳаммадҷон Раимовро. санаи такрори зарбаро мебинем. воқеан маҳорати хуби худро нишон дода истода аз дарвозабони дастаи Регарта Даст. зарбаи ҷаримавӣ Алишер Ҷалилов ва Ҷошуа ду кас дар назди тӯб қарор дорад. 4 нафар деворчаи дифоиро созмон доданд дар ин вазъият.
ҳанӯз омадани мухлисон идома дорад. ҷошуа зарбаю девори дифои дастаи Регарта Даст ин зарбаро бартараф кард ва ҳуҷуми Истиқлол пурра акнун бенатиҷа ба поён расид. Саидмухтор Азимов ин зарбаро баргардонд. бозигарони Истиқлол аз нав ба ҳуҷум мегузаранд. бо ин бозии худ дастаи Истиқлол ба зудӣ ба задани гол даст меёбад. Регарта Даст имконияти аз ҳад зиёд дода истодаст ҳоло барои рақиб ва умуман фурсати аз хатти дифоъ берун баромаданро ҳам надорад ин даста дар ин ҳолат, чаро ки футболбозони Истиқлол пурра қувваи худро ба ҳуҷум бахшиданд. Табрез Исломов, ирсоли тӯлонӣ ӯ ба канор. Муҳаммадҷон Раҳимов бисёр зебо тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дошт, ирсол ба дохили ҷаримагоҳ, вале аз ин фурсат ҳам истифода бурда натавонистанд бозигарони Истиқлол. Аут ба фоидаи Истиқлол буд ва ҳуҷуми навбатии дастаи мазкурро мебинем. боз як партоби дигар ба дохили ҷаримагоҳ. Қосим Усмон ба танҳоӣ аз пеши ду кас тӯбро гирифт ва нагузошт ки аз ин фурсат бозигарони Истиқлол истифода баранд. капитани дастаи Регарта Даст Бахтиёр Қаландаров чӣ гунае ки дар урфият мегӯянд, ду даст пеши бар ба гапҳои довар гӯш мекунад ва ӯ вазифадор аст ки акнун ба ҳамдастаҳои худ бифаҳмонад, чаро ки ӯ сарвони даста аст ва ҳарфи ӯ ҳарфи аввал аст дар дастаи Регарта Даст дар майдон. Амирбек Ҷурабоев тӯбро аз даст дод. Амирбек дар маркази майдон ва оғози ҳуҷуми навбатии дастаи Регарта Даст. Самандар Ходиров, паси ӯ ба Далер Имомназаров. Далер тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ дошт, ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва фримпонг қариб буд ки мавқеъ меёфт барои задани зарба, аммо аввалин шуда Содиқҷон Қурбонов инҷо ба тӯб расид ва ӯ тӯбро аз майдон берун кард. дар ҳамин ҳолат бозигузори навбатии бозингарони Регарта Даст Саидмухтор Азимов имконият меҷад барои задани зарба ва аз пои афти қоидаи бозӣ вайрон нагардидааст. Алишер Ҷалилов ҳар чӣ қадар қуввае дорад сарф мекунад то суръати худро тезтар намояд. пас бар Изо Дехонӣ ҳамлаи ҷавобии дастаи Истиқлол, аллакай тӯб дар ҷаримагоҳи Регарта Даст ва дар дасти дарвозабон. бале, ба ғайр аз дарвозабон боз бояд тӯб дар дасти ки бошад? дар дохили ҷаримагоҳ, дар пеши дарвозаи Регарта Даст. имрӯз Пан Эммануэл нишон дода истодааст ки дар ҷаримагоҳи Регарта Даст хуҷаин маҳз ӯ аст. ҳамлаи навбатии Регарта Даст. Николас Тошич ба пеш меояд ва дар мавқеи худ нест. Зарба ва тӯб ба тири дарвоза бархӯрд. Самандар Қодиров аз кунҷи майдон тақрибан зарба зад. аз ҳолате ки аз ҷое ки умуман ҷониби дарвоза зарба задан хеле кори мушкил буд ва тӯби равон кардаи ӯ ба тири дарвоза бархӯрд. бозингари дастаи Истиқлол дар назди ҷаримагоҳ аз пои ҳафтид Рустам Соеров довар иҷоза медиҳад ки бозӣ идома биёбад. яъне Гулмурод Садлоло бовар дорад ки қоидаи бозӣ вайрон нашудааст бар муқобили Рустам. мо саҳнаи такрорро мебинем. иштибоҳи хатти дифои дастаи Истиқлолро бубинед мавқеъҳоро чӣ гуна озод гузоштанд онҳо ва иштибоҳи дарвозабони дастаи Истиқлолро ки дарвозаро холӣ гузошт ба пеш омад, дар ҳоле ки Николас Тошич худ аз корномааш, аз таҷрибааш, аз ҳама чизе ки дар футбол, аз умре ки дар футбол гузаронидаст медонад ки суръати футболбоз аз суръати дарвозабон ба маротиб метавонад тезтар бошад. яъне имкони ба тӯб расидани ӯ хеле кам буд дар ҳамон ҳолат. камтар аз 10 дақиқа дигар то поёни вақти асосии қисми якум боқӣ мондааст.
قاعده بازی بر مقابل قاسم عثمان ویران گردید. محمد جان رحیمov قاعده بازی رو ویران کرده است و با کمک داور حالا بحث هم میکند و با قطعیت حالا گلمراد سعدالله با محمد جان رحیمov میفهماند که با داور بحث کردن در کار نیست و داوری مرکز هست. داوران دیگر در حجره ور هستند. این همه را آنها نظارت خواهند کرد. ضربه زده است محمد جان رحیمov ولی پنهانی میخواست این کار رو کند اما در پیش چشم کمک داور. حالا تاکتیکای بازی در سر گرد است برای همه ما و شما در رقابت امروز معلوم شد. معلوم است من از آغاز از خط دفاع ارسال‌های طولانی به خط هجوم حمله‌گران باید مبارزه برند توپ را بگیرند و فرصت ضربه‌زنی یا گلزنی پیدا کنند. امیربک جوراباєв از پا افزونده شد بر مقابل خود بازی ویران گردید. به همین خاطر است که بازیگران خط نیم حمایت در سر گرد است نزدیکتر به خط دفاع قرار دارند. یعنی نه اینکه آنها در مرکز میدان باید رفتی بازی رو گردان کنند بعداً به حمله‌گران توپ رو بدهند بلکه نزدیکتر به خط دفاع چرا که میدونند دسته استقلال پرقوت‌تر است. دسته استقلال بیشتر هجوم خواهد کرد. دفاعگران با کمک نیم حمایتگران این حالت رو برطرف میکنند. حالا ببینید علیشیر توختاєв سرمربی جدیدی در سر گرد است رو که چگونه با شاگردان خود میفهماند که در ادامه عمل کنند. در همین حالت بود که بازیگر دسته استقلال آسیب گرفت بعد یعنی همین جهیش هرچند چند لحظه بعدتر خود بازی بر مقابل جوراباєv ویران گردیده بود. حالا ما کارنمایی‌های پان ایمانوئل رو می‌بینیم و بازی ادامه خواهد یافت. قربانوف پس یو بعد دروازه‌بان رسوند سریگات دا زرکانور خیلی فعالند. هجوم نوبتی استقلال رضا ارسال یو با داخل جریمه‌گاه دلر با سرعت تیزی خود میخواهد که از زیر فشار رقیب دستش را خلاص کند اما در مرکز میدان دوباره بازیگران استقلال با توپ قرار میگیرند. علیشیر جلیلوف توپ را از دست داد در رقابت بر مقابل سعید مختار عظیمov. عکس العمل نوبتی در سر گرد از آغاز میگردد بله و اینجا باشد قاعده بازی ویران کردید. قاعده بازی رو بازیگر شماره 5 صادق جان قربانوف ویران کرد. شیرزاد محمدی‌یف از پا افکنده شد. صحنه تکرار رو میبینیم چگونه فریدون دولتов از میان پای‌های نیکولاس لورنس پاس داد و بعداً شیرزاد محمدی‌یف از پا افکنده شد. نه صادق جان بلکه رومیش جلیلوف قاعده بازی رو ویران کرده است در این لحظه. ارسال به جریمه‌گاه تیمیروف پس یو باقی بختیار قلندرов ارسال به کناری راست اما در این موقع سعید مختار عظیمov عقیب‌تر موقع گرفته بود و حرکت رو به پیش ادامه داده نتوانست. خداوند کنی نوبتی این دفعه ریزو از پا افتاده شد از جانب فریدون دولتов. جوشا پاس به کنار رومیش началом паси خوبی و پوغیجی سعید مختار عظیمov خود بازی ویران شد از جانب نیم حمایتگری دسته رگارد است. کارت زرد با سعید مختار عظیمov
حالا سید مختار عظیمов اولین بازیگری است در بازی امروزه که کارت زرد گرفت. بله خوفناک بود حرکتی انجام داده سید مختار عظیمов. اکنون بازی دوام می‌یابد. ارسال با جریمه‌گاه دسته ریگارد داز. اینجا محمد جان رحیمов جایش کرد تا با اصول قیچی ضربه بزند اما در اجرای ضربه موفق نگردید. فریمپونگ پاسی رو می‌بینیم. هجومی نوبتی دسته ریگارد داز باز هم به نتیجه به انجام رسید، چرا که در این وضعیت ژوزف فیومبا نتوانست توپ را بگیرد در رقابت با دفاعگران دسته استقلال. استقلال از نو به حمله می‌رود. یک از بازیگران ریگارد در زمین خواب است. پرتاب نوبتی محمد جان رحیمov ارسال و مرکز جریمه‌گاه بود اما قاسم عثمان این حالت را توانست که برطرف نماید. سمندر قدیرов از پای افتیده است و نیکولاس انوان لورنس با کارت زرد جزا داده شد. بله بعدی توپ رو جانبی هم دسته‌اش ارسال کردن. لورنس پرخسونا فکر میکنم اینجا بازیگر دسته ریگارد داز رو زد. ایگور چلفچنکا حالا با فکر فرو رفته است که باید چیکار کرد، کی رو عوض کرد، چه تصمیم گرفت در تنفس، چی اندیشه برای فوتبال بازان گفت تا اینکه در نیمه دوم بازیگران به میدان برآیند و رفت بازی رو تغییر بدهند. چون که الان دقیقه 44 بازی شروع می شود و تا پایان قسم اول همگی 2 دقیقه دیگر باقی مانده است. آی بسیار صحنه زیبا. حتی کلانسول ترین مخلص را هم ما در بازی امروز اکنون دیدیم. من باور دارم که این شخص معتبر والا کلانسول ترین مخلص فوتبال در ورزشگاه شهر حصار است که رفت بازی سوپر جام بین دسته‌های استقلال و ریگارد داز را همراه با ما تماشا کرده ایستاده است. سمندر قدیرov با پا برمیخیزد و کوشش کرده ایستاده است که بازی رو ادامه بدهد. والا فوتبال بازان هیئت احتیاطی دست ریگارد داز تمرین ها را الکی شروع کردند. نازیم باباجانov، ارگاشov و دیگران. رقابت ادامه می‌یابد. آفساید. مانوئل ضربه او رقابت در مرکز میدان. محمد جان رحیمov پاسیو به کنار. رضا دهقانی یک از دفاعگران دیگری دسته استقلال باز هم به زمین نیفتد و به پا بر نمیخیزد اما هجوم استقلال ادامه دارد. برطرف گردید این حمله. توپ از میدان بیرون شد وگرنه این اکتول هجومی دسته ریگارد داز میتوانست بسیار خوب و خوفناک باشد. اپا برمیخیزد اکنون بازیگر شماره 44 جوشوا. هجوم نوبتی دسته استقلال رو میبینیم باز اما بختیار قلندرов نتوانست توپ را به اختیار دستش برگرداند و حالتی مشکل در جریمه‌گاه ریگارد داز. اما تو این دم دفاعگران دسته ریگارد داز در جریمه‌گاه خود به اشتباه بازی کرده ایستادند و ما از همین بازی به خطای آنها در این موقع اوی پوغه جناباتی رو میبینیم. باز هم این سید مختار عظیمov بود او علاقه یک کارت زرد دارد و اگر این طور بی‌پروایانه بازی کند حتما دوور مجبور نشد که با او باز هم کارت زرد نشان بدهد.
ба ҳар ҳол инҷо бехато бозӣ кард ними муадгари дастаи регарта даст. ҳоло 6 дақиқа ба қисми якумин бозӣ илова мешавад. 6 дақиқа. Бале фикр мекунам арзиши инро ҳам дошт ки довар 6 дақиқа илова кунад ба нимаи якуми майдондорӣ. ба хотири оне ки дар дақиқаи 8 то 11 қоида вайрон кунӣ дар ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол ба миён омад. Довар ба назди экрани ва рафт, пеналти таъин кард. Баъдан чанд дафъаи дигар бозигарон осеб гирифтанд. дар ҳуҷраи вар довароне ки онҷо қарор доранд Насрулло Кабиров ва Дадабоев чизеро пайхас карданд. Маъз ҳамон поқеҷи анҷом додаи Саид Мухтор Азимовро бо эҳтимоли зиёд маъз ҳамон ҳолатро ҳоло онҳо санҷиданд ва доварро акнун ба назди экрани вар даъват карданд ё на? Не, ин чӣ вазъияте аст? кадом ҳолат санҷида мешавад инҷо? бо даст Фримпонг ба рӯи футболбози дастаи Истиқлол ой зарба задааст. Акнун мо сабаби аз пой афтидани дифоъгари дастаи Истиқлолро фаҳмидем. биёед бубинем бори дигар. кӯмакдоварон кӯшиш мекунанд ки бозингаронро аз назди экранчаи вар дур кунанд. Азизу ведид нигоҳ мекунем. биёед бубинем. дар ҳамин вазъият рақобати барбабари бозингарон буд ва бо даст ҳамлагари дастаи регарта даст ба рӯи футболбози хати дифоъи дастаи Истиқлол зад. довар баргашт ба майдон. магар корти сурх? бале дӯстони азиз, корти зард ба дифоъгари дастаи Истиқлол, корти сурх ба ҳамлагари дастаи регарта даст квад бо Фримпонг дода мешавад. хеле қарори аҷиб. ва хуб довар диди ин саҳнаро. аз рӯи наворҳои такрорӣ дар ҳуҷраи вар албатта ба ӯ пешниҳод карданд. тамошо кард. ҳоло ҷошуа ҳам корти зард гирифт ба хотири ҳамон муборизае ки дошт. гулмуроди Садулло ҳоло футболбози дастаи регарта дастро аз майдон хориҷ кард. акнун бояд инро мо бигӯем ки оё дастаи регарта даст ҳамин ҳисоби 0-1 мехоҳад нигоҳ дорад ва пурра ба дифоъ мегузарад ё ин ки нигоҳ накарда ба ин ки як нафар камтар ҳастанд. бозигарони ин даста кӯшиш мекунанд ки бозии баробарро бо дастаи Истиқлол идома бидиҳанд. Бахтиёр Қаландаров, Ромиш, паси Ҷалилов, Муҳаммадҷон Раҳимов, ирсоли ӯ ба марказ. ҳоло акнун як мавқеъ аз ҳайати дастаи регарта даст холӣ мемонад ва ин мушкилиеро дар рафти бозии ин даста ба миён меорад. ҳуҷуми навбатии дастаи Истиқлол бартараф гарда шуд. аммо Самандар Қодиров ба топ расида натавонист дар ҳамин вазъият. дақиқаи панҷуми илова кардаи довар идома дорад. аллакай ба поён расид. боз як дақиқаи дигар фурсат ҳаст. Далер Имомназаров, пасиё аут ба фоидаи дастаи Истиқлол. бубинед Алишер Тухтаев
шояд ки интизори инро надошт ки яке аз бозингарони корти сурх мегиранд, аммо ин ҳолат ба миён омад. ҳоло акнун мебинем ки дар танаффус ӯ нақшаи дастаро чӣ гуна тағйир хоҳад дод ва бо кадом шакл дар қисми дуюми даста бозӣ мекунад. агар дар нимаи аввал бартарии худро нигаҳ дошта тавонад дастаи регарта даст. дақиқаи шашум илова кардаи довар ҳам ба поён мерасад. чанд сония дигар боқӣ мондааст. ва ҳолати хавфнок туп дар дасти Пан Имануел. дарвозабони дастаи регарта даст дар қисми якум. ҳоло дар он сатҳе бозӣ карда истодааст ки мо қаблан надида будем. пасиро мишба ақиб ба хотири он ҳолате ки довар ба назди ва рафт шояд боз як дақиқаи дигар фурсат дода шавад ки тӯбро дар ихтиёри худ анықтараш бозиро идома бидиҳанд дастаҳо ва бозингарони дастаи Истиқлол тӯбро дар ихтиёри худ доранд. паси Ризо ба Канор. бозигузори навбати бозингарони регарта даст ва аксулан ин дастаро мебинем. Ромиш Ҷалилов ба ақиб баргашт ва тӯбро ба ихтиёри дастаи Истиқлол баргардонд. ҳуҷуми навбати Истиқлол. пас ба дохили ҷаримагоҳ Алишер Ҷалилов. Табрез партоби баланди ӯ ба маркази ҷаримагоҳи дастаи регарта даст ва зарбаи Муҳаммадҷон Раимов аз дарвоза баланд буд. хуб садои штакидовари марказ баланд мешавад. қисми якуми бозии дастаҳои Истиқлол ва регарта даст дар суперҷоми Тоҷикистон 2025 бо ҳисоби 0 фоидаи дастаи регарта даст ба поён расид. ҳоло каме танаффус мекунем, истироҳат мекунем ва ба нимаи дуюми ин рақобат бармегардем.
бинандагони арҷманд, мо ба нимаи дуюми бозии суперҷоми тоҷикистон бармегардем. рақобати мазкур дар финали дар суперҷоми тоҷикистон 2025 дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор баргузор гардида истодааст ва пас аз қисми аввал ки рӯйдодҳои бисёр ҳам аҷибу ғариб буд дар нимаи аввал, ҳоло хуб қисми дуюм шурӯъ мешавад ва ҳисоб 0-1 ба фоидаи дастаи Регата аст. Тағйирот дар ҳайати дастаи Истиқлол дар оғози нимаи дуюм. Масрур Ғафуров ба майдон мебарояд, бозингари шумораи 17 ва ин футболбоз акнун дар хати ҳамлаи дастаи Истиқлол бозӣ хоҳад кард. Масрур Ғафуров аз ҷумлаи он бозингароне аст ки аз дастаи Барқчӣ қабл аз оғози ҳамин мавсим ба дастаи Истиқлол гузариш кард ва воқеан дар хати ҳамлаи бозингар ҳарчанд ҷавон бошад ва таҷрибаи кам дошта бошад, аммо бозиҳои бисёр хуб ва назаррас дорад. Ва ҳоло бозингарони дастаи Регатадас пурра ба майдон баргаштанд. Садаи шаки довар баланд мешавад. Рақобат байни дастаҳои Истиқлолу Регатадас дубора шурӯъ мегардад ва мо шумо низ албатта тамошои ин бозиро идома медиҳем. Ҳоло агар ба хотир биёрем қисми якумро, дар дақиқаи даҳум зарбаи пеналти гузошта шуд ҷониби дарвозаи Истиқлол ва онро футболбози дастаи Регатадас бехато иҷро кард Шерзод Маҳмадиев буд, агар хато накунам, ва ҳисобро 0-1 ба фоидаи дастаи Истиқлол кард. Баъд аз он дастаи Истиқлол пурра ҳуҷум мекард пайваста ва чандин зарбаҳои бисёр олӣ махсусан Ризо Дехонӣ ва дар баробари ӯ ҳамчунин Муҳаммадҷон Раҳимов ва дигар бозингарон мезаданд, аммо зарбаҳоро як бартараф мекард дарвозабони дастаи Регатадас ва нагузошт ки дар нимаи аввал бозингарони Истиқлол гол бизананд. Аммо дар ин миён имконият барои футболбозони дастаи хуб Регатадас ҳам буд дар идомаи нимаи аввал. Аввал хусус маъ замон вазъияте ки дарвозабон Николас Тошич иштибоҳ кард ба пеш омад ва қариб буд ки аз он Самандар Қодиров истифода мебурд ва ҳисобро 0-2 ба фоидаи дастааш мекард. Аммо ту ба сутуни ба тири дарвоза бархӯрд ва ба дарвоза ворид нагардид. ҳоло ҳуҷуми навбатиро мебинем дар иҷрои дастаи Истиқлол. Туп дар майдон боқӣ мемонад. Ризо пасиу бақӣ Амирбек ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. Футболбозони Регатадас тавонистанд ин ҳолатро бартараф кунанд. Ва як рӯйдоди дигар дар нимаи аввал маҳз ҳамин буд, бинандагони азиз, ки хуб ҳамлагари дастаи Регатадас Фримпонг Вадво корти сурх гирифт бо сабаби бархӯрде ки ӯ дар рафти бозӣ бар муқобили Ҷошуа дифоъгари дастаи Истиқлол дошт ва акнун дастаи Регатадас як нафар камтар аст дар майдон. Албатта Гулмуроди Садуллоҳ ҳуватро дар ҳуҷраи вар аз ҳуҷраи вар ба ӯ пешниҳод кардан рафт дид, аз экранчаи вар ва баъдам баргашт ва пас он албатта ки корти сурх дод ба бозингари дастаи Истиқлол, ба бозингари дастаи Регатадас ва корти сурх дод ба футболбози дастаи Истиқлол. Яъне ҳоло дастаи Регатадас як нафар камтар дар майдон бозӣ карда истодааст ва мо дигар бора ҳоло имкон дорем ки ба ҳайъатҳои дастаҳо таваҷҷӯҳ кунем. Биёед аввалан ин ҳуҷумро мебинем. оё инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд ё не? Масрур Ғафуров топро гузаронд, аммо худаш гузашта натавонист дар ҳамин лаҳза. ва ҳоло ба пӯ бармехезад, метавонад рақобатро идома бидиҳад. мубориза дар нимаи майдони дастаи Истиқлол. футболбозони Регар мехоҳанд тӯбро дар ихтиёри худ нигаҳ доранд. Аз канор ҳамла идома меёбад ё не? На, Табрез тӯбро ба ихтиёри дастааш баргардонд. иштибоҳи Николас Тошич ва ӯ дар ин ҳолат тӯбро зада аз майдон берун кард. бозигузори навбатии футболбозони Регатадас. албатта хеле мушкил аст барои дастаи Регар тӯбро дар ихтиёри худ нигаҳ доштан, чаро ки онҳо як нафар камтар ҳастанд. довар иҷоза медиҳад ки ҳамла идома биёбад. Шерзод ҳаракати ӯ ба марказ. ин ҳолатро Содиқҷон Қурбонов бартараф кард ва тӯбро ба ихтиёри дастааш баргардонд. ҳоло ҳуҷуми навбатии дастаи Истиқлолро дидем ки бозам бенатиҷа ба анҷом расид.
ҳайати дастаи Истиқлол Николас Тошич, Табрез Исломов, Ҷошуа, Содиқҷон Қурбонов, Ромиш Ҷалилов, Амирбек Ҷурабоев, Ризо Деҳқонӣ, Муҳаммадҷон Раҳимов, Алишер Ҷалилов, Рустам Суеров ва Масрур Ғафуров. Бозигаре ки аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон омад ва ӯ ба ҷои Лоренс бозиро акнун дар майдон идома медиҳад, ба ҷои футболбози шумораи 24 ки дар хати нимҳимоя буд. ҳайати дастаи Регартадаст Пани Мануэл, Бахтиёр Қаландаров, Қосим Усмон, олоҷуми навбати Истиқлол. Инҷо Ромиш ба тӯб мерасад, пас ё ба марказ, ин вазъият бозам бартараф мешавад ва хуб Асилбек Темиров, Далер Имомназаров, Фаридун Давлатов, Саид Мухтор Азимов, Феомба Жозеф, Шерзод Маҳмадиев, Самандар Қодиров. Акнун Фримпонг квадво дар ҳайати ин даста хуб нест. ҳоло ҳуҷуми навбати дастаи Истиқлол бозам бенатиҷа ба анҷом мерасад. Далер Имомназаров, ирсоли тӯб аз ҷониби ӯ ба маркази майдон. Самандар Қодиров, пас ба марказ. Саид Мухтор Азимов дар нимаи аввали музигар як корти зард гирифт. ҳоло паси ӯро мебинем бисёр хуб ба Фаридун. ӯ ҳамларо идома медиҳад аз канор. Мебинем ки Фаридун дар рақобат бар муқобили Табрез чӣ кор хоҳад кард. Пас ба марказ. мавқеи зарбазании хулӣ барои Саид Мухтор Азимов буд, аммо дар ин вазъият паси иҷро кардаи футболбози дастаи Регартадаст ҷониби Саид Мухтор Азимов чандон дурусту дақиқу бехато набуд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи футболбозони тими Истиқлол ба миён меояд. баъзе аз бозингарони ҳайати эҳтиётии Истиқлол аллакай тамринро шурӯъ карданд, махсусан Аҳтар Назаров. ҳоло ба маконе ки бояд онҷо футболбозони Истиқлол тамрин кунанд меравад. ирсол ба ҷарима гоҳ Пани Мануэл ба пеш омад ва вале шуда ба тӯб расид. ҳоҷи навбати ҳуҷуми Истиқлол бозам дарвозабони дастаи Регартадаст даст ба кор мешавад. зарба бусад ба дифоъгари дастаи Регартадаст дасташро наҷот дод. тӯбро аз дарвоза баргардон, аз дарвоза берун кард дар ҳамин вазъият футболбози Регартадаст. зарба иҷро карда Ҷошуа қариб буд ки бо гол анҷом меёфт. боз як зарбаи дигар ва тӯб дар ихтиёри дарвозабон Пани Мануэл. дар қисми дуюм фишорҳои бозингарони дастаи Истиқлол бештар мешавад. ки буд дар ин вазъият ки тӯбро аз дарвозаи хулӣ берун кард? на, ҳоло мо саҳнаи такрори ҳолати қаблиро мехоҳем бубинем. ана ҳамин вазъиятро ки дарвозабон мавқеъро аз даст дод. ба ғайр аз капитан боз кӣ мешавад? Бахтиёр Қаландаров он ҳолатро бартараф кардааст. ҳоло маҳз Бахтиёр Қаландаров капитани дастаи Регартадаст ба кӯмаки духтурони ин даста ниёз дорад. бозингарони Истиқлол дар қисми дуюм талошҳояшон бештар мешавад. тағйирот дар ҳайати дастаи Регартадаст инҷо ҳоло ба миён хоҳад омад. бозингари шумораи 22 Самандар Қодиров бо эҳтимоли зиёд тарки майдон мекунад ва ба ҷои ӯ аз ҳайати эҳтиётии футболбози дигар бояд ба бозӣ биёяд. хуб, инҷо аввалан бояд мавқеи дарвоза дифоъгар ва капитани дастаи Регартадаст муайян гардад ки оё ин футболбоз бозиро идома дода метавонад ё не, ва дар идома шояд ки акнун баъдан довари марказ иҷоза бидиҳад барои тағйирот анҷом додан. Регартадаст ки дар таърихи худ ягон бор суперҷоми Тоҷикистонро ба даст наовардааст ва новаста аз ин яке аз серҷозиятарин дастаҳо дар кишвар ба ҳисоб меравад. имрӯз тамоми ҷаҳду кӯшишу талоши худро хоҳад кард то ин ки ин бартариро аз даст надиҳад ва ин ҷоизаро аз даст надиҳад. ҳоло ҷомро мо мебинем, коргардон ба мо нишон медиҳад суперҷомро ки дастаҳо барои он албатта муборизаро идома дода истоданд.
در نیمه اول برای محمدجان رحیموف یک امکانیت خوب بود. میدونید در دو بازی اخیر بین خودی دسته‌های استقلال و رگارتا دست، دسته استقلال رگارتا دست را شکست نداده است. حالا حمله نوبتی رگارتا دست، امکانیت ضربه و دفاعگر برمیگرداند، باز یک ضربه دیگر. اما ضربه زده دلیر امام نظرов چندان خوب نبود در همین حالت. ضربه اول رو صدیق جان قربانов برگردوند. ضربه اجرا کرده سمندر قدیرов رو. азайти эҳтиётӣ дастаи регорта дас ҳоло бозигари шумораи 62 омода аст. ҷаҳонгир эргашев барои ба майдон баромадан. ин бозингар метавонад рафти бозиро таъхир бидиҳад, яъне андак ҳам ки бошад рафти бозиро ӯ ба дӯши худ бигирад ва хуб бештар тӯбрӯи дура кунад. бозигари шумораи 22 самандар қодиров тарки майдон мекунад. ва ба ҷои ӯ ҷаҳонгир эргашев аз ҳайати эҳтиётӣ акнун вориди рақобат мешавад. идомаи ҳуҷуми дастаи истиқлол, идомаи ҳуҷум не балки идомаи ҳуҷумҳои дастаи истиқлол гуфтам дар кор, чаро ки аз оғози қисми дуюм то ҳол пайваста мо фишори дастаи истиқлолро дар назди ҷаримагоҳи дастаи регорта даст дида истодаем. албатта бозии дастаи регорта даст ин гуна набуд дар қисми аввал, то он даме ки фримпонг корти сурх гирифт. بعد از آن ҳоло дастаи регорта даст маҷбур мешавад ки дар дифоъ бозӣ кунад бештар. ҳосим усмон тӯбро зада аз ҷаримагоҳ берун мекунад, вале тӯб дар ихтиёри футболбозони истиқлол боз ҳам боқӣ монд. далер имомназаров паси ҳуҷуми шерзод маҳмадиев буд, аммо шерзод натавонист ки ба тӯб бирасад. қурбонов ҳамлаи навбатии дастаи истиқлол. ирсоли дигар ба дохили ҷаримагоҳ ва дарвозабони регорта даст ба пеш омад ва ин ҳолатро бартараф кард. шерзод ҳаракати ӯ дар марказ тӯбро дар ихтиёри худ нигаҳ медорад. пас бисёр ҳам мувофиқ ба марказ, аммо инҷо иштибоҳро мо дидем аз тарафи жозеф эомба. ӯ натавонист тӯбро ба фаридун давлатов расонад. ҳамлаи ҷавобии дастаи истиқлол, бозам ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. масрур интизори тӯб буд, аммо дифоъгарони регорта даст ин ҳолатро бартараф карда тавонистанд. тӯбрабои навбати амирбек, муҳаммадҷон раҳимов тӯбро на танҳо аз даст дод, балки қоидаи бозиро ҳам вайрон кард. алишер тухтаев ба ҳайси сармураббӣ ҳоло тақрибан дар як моҳи фаъолияти худ дар дастаи регорта даст имкон дорад ки аллакай аввалин ҷоизаи худро бо ин даста ба даст биёрад. махсусан ҳамон ҷоизаеро ба даст биёрад ки регорта даст то ҳол ягон бор онро соҳиб нагаштааст. ягон бор онро соҳиб нагаштааст. 3 дафъа ба финал баромад ин даста, вале 3 дафъа дар финал шикаст хӯрд. солҳои 2011-12 ва 13. соли 2011 ва 12 дастаи истиқлол буд ки регарро шикаст дод. соли 2013 бошад дастаи равшани кулло буд ки ин дастаро шикаст дод ва нагузошт ки ин тим ба пирӯзӣ бирасад. ҳоло бозигарони ҳайати захиравии истиқлолро мебинем ки тамрин карда истоданд, аммо дар ин миён бахтиёр қаландаров капитани дастаи регорта даст аз пой меафтад ва ӯ дигар бо эҳтимоли зиёд бозиро идома дода наметавонад. дарвозабон низ аз тарафи дигар аз пой афтидааст. ба довар эътироз мекунад ки ӯро заданд, аммо гулмуроди саъдулло довари марказ ба дарвозабон мефаҳмонад ки бояд ба по бархезад ва бозиро идома бидиҳад дарвозабон. аммо вазъияти бахтиёр қаландаров ҷиддӣ ба назар мерасад. ҳоло агар шояд бинандагони мо, шояд мухлисони футбол, шояд онҳое ки ин рақобатро дида истоданд бигӯянд ки бозигарони регорта даст аз ҳамин ҳоло вақтро кашол дода истоданд, аммо ман мегӯям на. чаро ки ҳоло танҳо дақиқаи 59-уми бозӣ аст. расо ним соати дигар дар пеш дастаҳо дорад, ним соат, ҳатто бештар аз он. ва барои дастаи регорта даст агар аз ҳамин ҳоло вақт кашол доданро шурӯъ карда бошад, умуман имкон намешавад ки то охири ин бозӣ бо ин роҳ онҳо ба ғалаба бирасанд, чаро ки вақт хеле зиёд аст ва ҳатман бозигарони истиқлол фурсат пайдо мекунанд. ҳатман онҳо барои задани гол талошҳои худро бештар хоҳанд кард, идома хоҳанд дод.
азати эҳтиётӣ ҳоло бозингари дигар омода мекунад. акнун Алишер Тухтаев, сармураббии дастаи Ригар Тадаз ва ин дафъа Нозим Бобоҷонов омодагӣ дида истодааст барои ба майдон омадан. сармураббӣ ба ӯ фаҳмонда истодааст мавқеҳоро ки бояд дар куҷо чӣ гуна бозӣ кунад. зарбаи Пани Мануэл топ дар ихтиёри бозингарони Истиқлол. Ризо пас ба Табрез, иштибоҳи Табрез, Исломов ва ҳамлаи навбатии Ригар Тадаз оғоз мешавад. Шерзод пас дод ба Саид Мухтор Азимов. ирсоли Саид Мухтор Азимов ба дохили ҷаримагоҳ андак сахттар буд ва тӯб аз майдон берун гардид дар ҳамин лаҳза. Муҳаммаҷон Раҳимов, ҳуҷуми навбатии дастаи Истиқлол, пас ба дохили ҷаримагоҳ, имконият барои дастаи Истиқлол. оно инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад ё не? офсайд гуфта мешавад. кӯмакдувар байрақчаи худро боло кардааст ва ишора мекунад ки ҳолати офсайд аст. бозингари дастаи Истиқлол аз пой афтидааст дар ҳамин вазъият ва медонед Ригар Тадаз ҳоло 2 нафар камтар бозӣ карда истодааст. 2 нафар камтар. ва бо ин роҳ ҳатто футболбозони дастаи Ригар Тадаз дар дифоъ намешинанд, балки ҳатто онҳо кӯшиш мекунанд ки ҳамла намоянд. санаи такрори ин вазъиятро биёд мо мебинем. Муҳаммаҷон Раимов пас дод. Рустам Соиров то охир ҳаракатро идома бахшид, вале онҷо кӯмакдувар байрақчаи худро баланд кард. офсайд буд. офсайд буд. инро мо наметавонем инкор кунем. ва ин афтидан ва ин бархурди Қосим Усмон бо Рустам Соиров пас аз хуб ҳолати офсайд буд. бахтиёр Қаландаров бо эҳтимоли зиёд дигар бозиро идома додан наметавонад ва Нозим Бобоҷонов ба ҷои ӯ ҳоло омодааст ки аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон барояд. бале, офсайд тасдиқ карда мешавад аз ҷониби Гулмуроди Саъдулло ва Бахтиёр Қаландаров акнун тарки майдон кард. ба ҷои ӯ аз ҳайати эҳтиётӣ Нозим Бобоҷонов баромад. бозӣ идома меёбад. бахтиёр Қаландаров омода буд ки бозиро идома бидиҳад ва бубинед ки дар канори майдон шояд шумо ин ҳолатро намебинед. амман ин вазъиятро дида истодам. ҷониби Алишер Тухтаев сармураббии даста ӯ эътироз мекунад ки ӯ омода буд ки бозиро идома бидиҳад. чаро ӯро иваз карданд? метавонист бозиро идома бидиҳад. дастбанди капитаниро ҳатто ба замин мепартояд ҳоло Бахтиёр Қаландаров. Ризо пасиё ба канор. албатта набудани Бахтиёр Қаландаров дар хати дифои дастаи Ригар Тадаз метавонад ҳоло мушкили ҷиддиеро ба миён бурад. бозии ин дастаро дар хати ҳимоя заифтар кунад. вале агар 10 нафара дастаи Ригар Тадаз бихоҳад дар дифоъ боқӣ бимонад, дар ин вазъият ҷои Бахтиёр Қаландаровро пур кардан имкон дорад. ҳоло бубинед ду лидер, ду бозингари муҳимтарини дастаи Ригар Тадаз дар бозии имрӯза дар майдон нестанд. Фримпонг ва Бахтиёр Қаландаров. шуро аз дақиқаи 63 тақрибан ним соати пурра дар ихтиёри футболбозони Истиқлол аст ки дар набудани ин ду бозингари асосии Ригар Тадаз барои задани гол, барои баробар кардани ҳисоб мубориза баранд. аут ба фоидаи дастаи Ригар Тадаз. албатта бозингарони Ригар Тадаз аслан саросима нестанд барои тӯбро ба бозӣ даровардан дар ҳамин ҳолат. чаро ки онҳо пешсафанд. ҳар сонияе ки аз ин бозӣ пушти сар мешавад ба нафъи онҳо аст дар ҳамин ҳолат. ризо хеле сурати тез дорад ин бозингар. ҳаракати ӯ ба ҷаримагоҳ ворид мешавад, аммо Асилбек Темиров баргардон тӯбро. ризо Дехонӣ дар нишасти матбуотӣ дирӯз ишора кард ки мо албатта баъди оне ки мавсими гузашта як ҷоизаро дастаи мо аз даст дод, ҳоло омодагӣ бисёр ҷиддӣ дидааст барои ба даст овардани суперҷом ва ин аввалин ҷоиза барои ман дар дастаи Истиқлол хоҳад буд. ман пурра муборизаи худро умуман пурра қувваи худро сарф мекунам то ин ки дар мубориза барои ба даст овардани суперҷом ба дастам кӯмак кунам. тӯб аз майдон берун шуд. Масрур Ғафуров ба дарвозабони дастаи Ригар Тадаз ба Пани Мануэл кӯмак мекунад то ин ки вақтро кашол надиҳад ин дарвозабон.
Фаридун Давлатов. Пасю ба маркази майдон. Ҷаҳонгир Эргашев. Пас ба хати ҳамла. Нозим Бобоҷонов тӯбро аз даст дод. Бале, ин Нозим Бобоҷонов буд, бозингари шумораи 13. Осим Осмон. توپ در میدان باقی مانده در اختیار فوتبالبازان استقلال. این دفعه قاعده بازی ویران شد یا نه؟ بازم داور اجازه میدهد که بازی ادامه بیابد. جهانگیر پس به کنار. Асилбек Темиров, ирсол ҷониби Фаридун Давлатов, ҳамлаи навбатии дастаи гартад аст. Нозим Бобоҷонов қоидаи бозиро вайрон кард. Дар ин вазъият бозингари дастаи регартад аст Шерзод Маҳмадиев ва Гулмуроди Саъдулло ба Шерзод корти зард медиҳад барои қоидаи бозиро вайрон карданаш муқобили Табриз Исломов. دختران دسته استقلال با تبریز اسلاموف کمک میکنند و دفاعگری کناری دسته استقلال که با پا برخیزد. حالا ایگور چریفچنکو با مسرور غفورов در کناری میدان توصیه داد. ولی نمیدونم چی توصیه. تغییر در حد دسته استقلال. احتم نظرف با میدان آمد و تبریز اسلاموف از بازی گرفته شد. حالا با اومدن احتم نظرف که او هم البته کاپیتان است و رسما او سرورانی تیم ملی تاجیکستان است و به اصطلاح خاراکتری خوب پیشرفتی دارد، خاراکتر لیدری دارد و به اصطلاح و با این خصلت خوبی خود او میتواند در برابر الشیر جلیلوف و دیگر بازیگران استقلال کمک کند و با آنها انگیزه بخشد تا اینکه مبارزه را برای برابر کردن حساب سخت‌تر کنند بازیگران تیم استقلال. Функционный استقلال نیز اکنون فاول میشوند. امروز پاس داد به کنار الشیر جلیلوف گزارشی او حرکت میکند نفر دوم را افیده میدهد قربانوف پس به احتم نظرف بازیگزاری فوتبال بازون استقلال اما نازیم باباجانов توپ را از نزد پای ریزا دهقانی زد از میدان بیرون کرد. البته که دسته رگاتا دست با در نظر داشتیم که یک نفر کمتر است پورا در دفاع بازی میکنه. پس به داخل جریمه‌گاه امکانیت می‌جویند برای اجرای ضربه بازیگران دسته استقلال و دلیر امام نظرف. رستم سویرف در رقابت با او کوشش میکند که توپ را بگیرد. موفق هم گردید رستم سویرف. جهانگیر ارگاشев در داخل جریمه‌گاه دسته رگاتا دست کمک نمیکند به دسته‌هایش و تو نمیدود و خیلی عجیب است این. حالا این توصیه سرمربی است یا نمیدونم چی که اصلا به دفاعگران کمک نمیکند. حالا ارگاشев با توپ پس با نازیم باباجانов عکس الهجومی نوبتی دسته رگاتا دست را اکنون ما میبینیم پس به مرکز نازیم از پای افتید و نتوانست که به توپ صاحب شود. Амирбек Журабоев пас дод ба канор ва ҳамлаи навбати истиқлол. Бозигарон истиқлол як амалро такрор ба такрор иҷро карда истоданд. аз марказ то ба канор равон карда мешавад, аз он ҷо ба маркази ҷаримагоҳ ва муваффақ намешаванд дар истифодаи ин имконият бозигарони истиқлол. ё зарбаи кунҷӣ мешавад ё топ аз майдон берун мегардад ё Пани Мануэл топро мегирад. зарбаи кунҷӣ партов ба дохили ҷаримагоҳ
Мануэл бехато ин дафа амал кард ва пеш омад ва тӯбро аз майдон ҳатто зада берун кард будааст. тағйиротҳои навбатӣ дар ҳайати дастаи регартад аст. бозигари шумораи 11 аз бозӣ гирифта мешавад. Фаридун Давлатов ва бозигари шумораи 18 ба ҷои ӯ ба майдон мебарояд. Абдулло Шарипов дифоъгар ба ҷои Фаридун Давлатов ҳоло ба бозӣ меояд ва Саид Мухтор Азимов бозигари шумораи 8 тарки майдон кард. акнун ба ҷои ӯ футболбози рақами 6 Атсам Давид легионер вориди рақобат мешавад. саи регатад аз бозу тағйирот дигар дар ҳайати худ ворид кард. Inchunun bagi bozingari raqami 8 Said Muxtor Azimov, bozingari raqami 6 Atsan David ba maydonda. Пан Эммануэл инҷо сардовар ҳоло бо ӯ суҳбат кард ва шояд гуфт ки дафъаи оянда аллакай барои вақтро кашол додан ҳатман корти зард хоҳад гирифт. Эргашев дар экрани мо шумо аст. Музингар вақте ки Истиқлол ҳуҷум мекунад дар дифоъ ҳоло дар ду ҳолати қаблӣ чандон фаъол набуд ва ба ҳамдастаҳояш кӯмак намекард. аут ба фоидаи дастаи регатад аст. Рустам Соиров аз майдон гирифта шуд. ба ҷои ӯ бозингари шумораи 70 Шаҳром Сулаймонов вориди майдон мегардад. ҳуҷуми навбатии дастаи регатад аст. пас ба канор Шерзод Маҳмадиев гузашта натавонист, вале ба ҳар ҳол аут ба фоидаи дастаи худ кор кард. Асилбек Темиров партоби ӯ аз аут ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол. волати хавфнок дар пешдарозаи Николас Тошич дарвозабон тӯбро гирифт ва ҳаво дод ба канори рости хатти ҳамла. акнун ҳуҷуми ҷавобии дастаи Истиқлолро мо мебинем. Темиров дубора тӯбро ба ихтиёри дастааш баргардон. аксҳамлаи навбатии дастаи регатад аст. Асилбек наздик мешавад ба ҷаримагоҳ. ҳаракати ӯ ба марказ. мавқеъ зарба ва ин зарбаро Амирбек Ҷурабоев баргардон. аммо ҳуҷуми дастаи регатад аст боз ҳам идома меёбад. Шерзод Маҳмадиев паси ӯ ба ақиб. прессинги бозингарони Истиқлол. инҷо зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи регатад аст. бале дар вазъияте ки бояд Истиқлол барои задани гол фишор биёрад ва ҳуҷум кунад, дар ҳоле ки онҳо шикаст хӯрда истоданд. ҳоло регатад аст ки дар нимаи майдони Истиқлол ҳамла хоҳад кард. бубинед ки Темиров аз аут чӣ гуна тӯбро партоб кард ва онҷо ба Абдулло Шарипов тӯб нарасид. албатта аммо Стошич тавонист ки тӯбро бигирад. хуб дақиқаи 73 рақобат аллакай идома дорад. дарвозабони дастаи Истиқлол имрӯз умуман дар сатҳи олӣ дар сатҳи хуб бозӣ карда натавонист. ҳар ҳолате ки дар пеш дарвозаи ӯ ба миён меоварданд бо як мушкилӣ барои дастаи Истиқлол ва барои дарвозабони ин даста поён меёфт. зарбаи кунҷӣ ирсол ба ҷаримагоҳ. тӯб аз майдон берун шуд. бозингарони регатад аст бо суръати кайҳонӣ ба мавқеъҳои худ ба хатти дифоъ баргаштан мехоҳанд, чаро ки онҳо як нафар камтар ҳастанд ва аз ин ҳолат дастаи Истиқлол истифода бурдан мехоҳад. инро худи футболбозони регатад аст медонанд. Шаҳром Сулаймонов паси ӯ ба ақиб. Амирбек Ҷурабоев Аҳтам Назаров Асилбек Темиров чӣ кор мекунад ин дифоъгар? дубора тӯбро мегирад, дубора дастаи худро ба ҳамла бурдан мехоҳад. паси ҳуҷуми Шерзод Маҳмадиев. Содиқҷон Қурбонов аввалӣ шуда ба тӯб расид дифоъгари дастаи Истиқлол. барои дар вақти асосӣ ғалаба кардани дастаи Истиқлол ва дастаи Истиқлол бояд ки ба дастаи Истиқлол зарур аст ки бояд ду гол бизанад. вале ҳоло барои задани ду гол бояд голи аввалро бизанад бозингарони Истиқлол, то ин ки баъдан барои задани голи дуюм бориза баранд. Ҷурабоев Аҳтам
партоби ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. алишер ҷалилов зарбаи заминӣ дар иҷрои алишер ҷалилов имконият барои идома бахшидани ин ҳамла. дубора алишер бо туп, капитан дар дохили ҷаримагоҳ зарба мезанад ва бартараф гардиди ин ҳуҷум. ҳанӯз идома дорад ҳамла. алишер ҷалилов аз фурсат истифода бурда натавонист. бозигарони Истиқлол баҳс мекунанд бо дувар ва Гулмуроди Садулло аз ҷумлаи он дуварони бо таҷриба аст ки зери фишори бозигарон қарор гирифта наметавонад. яъне иҷоза намедиҳад ба худ ин чизро, аммо ӯ дар гӯш хуб гӯшмонак дорад ва имкон дорад ки бо уҷраи вар дарҳол ба қавле ба алоқа барояд ва аз он ҷо бипурсад ки чӣ ҳолате буд. шояд он ҷо туп ба дасти Жозеф Феомба бархӯрда бошад, аммо бо эҳтимоли зиёд на. биёед бубинем. на фикр намекунам ки Жозеф Феомба бо даст бозӣ карда бошад ва ё ин ки қоидаи бозиро вайрон карда бошад. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Истиқлол гуфта мешаваду халос. ирсол ба ҷаримагоҳ, зарба бо сар ва туп аз майдон берун гардид. дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосии бозии дастаҳои Истиқлол ва Регарта даст боқӣ мемонад. 15 дақиқаи дигар барои Регарта даст лозим аст то ин ки аввалин бор дар таърихи худ барандаи супер ҷоми Тоҷикистон гардад. ҳуҷуми навбатӣ дастаи Регарта даст Николас Тошич ба пеш омад ва дар ин вазъият тӯбро гирифт. ҳоло ман дар ҳайратам ки дастаи Регарта даст бо дар назар доштем ки як нафар камтар ҳаст, аммо фишор оварда истоданд ва ҳамла карда истоданд бештар. ҳолати бисёр хавфнок дар пеши дарвозаи дастаи Регарта даст. Шаҳром Сулаймонов қариб буд ки аз фурсат истифода мебурд. қоидаи бозӣ вайрон гардид дар канори майдон. алишер ҷалилов бар муқобили Нозим Бобоҷонов қоидаи бозиро вайрон кард. алишер ҷалилов албатта кӯшиш карда истодааст ки Нозим Бобоҷоновро ба по бархезонад. ӯ бовар дорад ки ба он ҳадде назадааст бозингари Регарро ки ин қадар осеб бигирад. саҳнаи такрорро мо мебинем. на хеле ҷиддӣ буд ин поғеҷ, хеле ҷиддӣ буд. ҷиддӣ будани ин ҳолат ба андозаи ҳамон лаҳзае аст ки Фримпонг бар муқобили дифоъгари дастаи Истиқлол рақобат бурда буд ва бо даст ба рӯи бозингари рақиб зарба зада буд. ҳоло агар қиёс кардан бихоҳем ду мавқеиятро, ду ҳолати ба миён омадаро дар ин бозӣ, маҳз ҳамон вазъиятро мо метавонем бигӯем. аммо чун ин ҷо ҳолати ҳуҷуми дастаи Регарта даст набуд, ё ин ки ҳолати хавфнок ё лаҳзаи голзанӣ набуд, ё дар дохили ҷаримагоҳи Истиқлол ин ҳолат набуд, ба ҳамин хотир ин як қоида вайронкунӣ аст. ва агар дар дохили ҷаримагоҳ мебуд, ҳатман ба вар таваҷҷӯҳ мешуд, ҳатман он ҷо дувар шояд ҳатто ба назди экрани вар мерафт. ҳоло ин ҳолат як ҳолати маъмулӣ маҳсуб мешавад. Масрур партоби ӯ аз аут. шояд вақти он расидааст ки акнун Игор Черевченко ба бозингарони ҷавонтар бовар кунад, махсусан дар хати ҳамла. ҳуҷуми навбатиро мебинем. бозам тӯб аз майдон берун мешавад. дар ҳайати эҳтиётии дастаи Истиқлол ҳамлагари ҷавон таҳти рақами 13 Муҳаммад Назриев қарор дорад. ҳамлагаре ки дар ҳайати мунтахаби наврасони то 17 сола. ой мо нав дар мавриди ӯ гап задан мехостем. Игор Черевченко аллака ҳарфои моро шунид ва ин футболбозро омода кард. Муҳаммад Назриев ки ӯро албатта дар ҳайати ҷавонон ва наврасони то 17 сола Муҳаммад Салоҳ мегӯянд, омода мешавад барои ба майдон баромадан. ҳамлагари хеле ҳам моҳир аст. ва аз ҷумлаи он бозингароне аст ки ба танҳоӣ 2-3 нафарро метавонад ҳатто бигзарад. агар барои ӯ бозӣ пеш биравад, яъне ҳамон бозии худро ин футболбоз дар ин рақобат нишон дода тавонад, пас маҳз ӯ бо эҳтимоли зиёд метавонад бозингаре бошад ки рафти бозии дастаи Истиқлолро тағйир бидиҳад. маҳз ӯ буд ки ба танҳоӣ 14 гол дар як бозӣ зада буд, агар хато накунам 14 гол ба дарвозаи Гуам дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё байни наврасони то 17 сола. ҳуҷуми навбатии Истиқлол, пас ба марказ
дифогарони дастаи Регарта даст бозам аз удай бартараф кардани ин вазият баромаданд. Ризо Дехони дар дохили ҷаримагоҳ аз по афтид ва тӯбро аз даст дод. ҳуҷуми ҷавобии дастаи Регарта даст оғоз мегардад ба суръатафзоии Абдулло Шарипов аз канор. ӯ кӯшиш мекунад ки аз Амирбек Ҷурабоев гузарад. Пас ба Никола Стошич. Дехони ҳанӯз ба по пар намехезад. ҳанӯз дар ҷаримагоҳи дастаи Регарта дастхоб аст. ӯ интизор аст ки кай доварони ВАР ин ҳолатро месанҷанд. ва кай ба довар ишора мекунанд ки ин ҳолатро бубинанд. қоидаи бозӣ вайрон шуд ё не. албатта довари марказ ҳама чиро баъдан хулоса гирӣ хоҳад кард. ҳоло Гулмуруд Садло маҷбур мешавад ки садои шахтиёрро баланд кунад. биёед бубинем. Асилбек Темиров аз ҷумлаи омӯзингароне нест ки қоидаи бозиро вайрон кунад, яъне барқасона қоидаи бозиро вайрон кунад. хеле ҳам ин футболбоз тоза бозӣ мекунад. Гулмуруд Садло ҳоло ба Ризо Дехони мефаҳмонад ки қоидаи бозии муқобили ӯ вайрон нагардидааст. бархезад. ҳоло агар осеб ҳам дида бошад, духтурон ба ӯ берун аз майдон кӯмак кунанд. дар маркази майдон қоидаи бозӣ вайрон шуд. инҷо Ризо Дехони тарки майдон кард. бозигар шумораи 77 ва ба ҷои ӯ Муҳаммад Назриев, Муҳаммад Салоҳ ба майдон баромад. албатта Муҳаммад Салоҳ ба истлоҳ ҳамон ники ӯ аст ё лақаби ӯ дар мунтахаби то 17 солаҳо аст. бозам тӯб аз майдон берун кардид. ба ғайр аз Амирбек Ҷурабоев ва Атам Назаров дигар ҳама бо футболбозони Истиқлол ҳамлагар ҳастанд. ҳама футболбозони Истиқлол, албатта онҳо дар умум ҳамлагар нестанд, ё дифоъгар ё нимуватгаранд, вале ҳамагӣ дар хатти ҳуҷум қарор доранд. айни ҳол зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Истиқлол. Масрур Ғафуров омодааст ки аз кунҷи майдон тӯбро ба бозӣ дарорад. Алишер Ҷалилов ба кӯмаки ӯ меояд. на Алишер Ҷалилов, мазарат, ин Алишер нест, балки Шаҳром аст. Шаҳром Сулаймонов. Ахтамазаров ирсоли на чандон хуби ӯ. Никола Стошич дар маркази майдон қарор дорад. зарбаи дарозабони Истиқлол. бозигари шумораи 18 Абдулло Шарипов аввалин шуда ба тӯб расид дар ин вазият. Шаҳром партоби навбати ӯ ба дохили ҷарима. гол! зарба ва гол! дастаи Истиқлол дар дақиқаи 83 рақобат ҳисобро баробар кард ва ба задани гол даст меёбад Ҷошуа Уҷуку Акпурҷе. Ҷошуа ва ҳисоб 1-1. тими Регарта даст то дақиқаи 83 бозӣ тоб оварда тавонист. як нафар кам то дақиқаи 83 рақобат тоб оварда тавонист ва Истиқлол ҳисобро баробар кард. ҳоло аз бубинед ин ҳолат мо сармураввии дастаи Регарта дастро мебинем ки эҳсосоташ чӣ гуна аст. албатта набудани Бахтиёр Қаландаров дар хатти дифоъ ана ҳамин гуна холигиро ба миён меорад. Қаландаров мехост бозиро идома бидиҳад, вале сармураббӣ ӯро иваз кард. қоидаи бозӣ инҷо вайрон шуд бар муқобили Атсам Девид. бозӣ идома меёбад акнун. Темиров қоида вайронкунии футболбози дастаи Регарта даст.
نازیم باباجانов بود مگر که خود رو ویران کرد. نه عبدالله شریفov. اکنون مخلصون دسته استقلال فعال میشوند. اکنون مخلصون دسته استقلال شروع میکنند با یک صدای استقلال گفتن رو، چرا که دسته آنها تبدیلی آنها بازی کرده شده است. دیگر رقیب نمونده است از دسته رقیب. شهرام سلیمانov. پس این نوبتی او از بین دو کس میخواست که با توپ در همین وضعیت مسرور غفورов رو تامین نماید. دو حملهگر جوان در هیئت دسته استقلال در صف پیش بازی کرده شده. مسرور غفورov و محمد نظریف. پرتاب نوبتی جانب محمد جان رحیمov. خود ویران کنی بر مقابلی او اسیلبک تیمیر خود بازی رو ویران میکنه در همین وضعیت. وضعیت استانداردی دقیقه 86 رقابت. فرصت برای فوتبال بازان دسته استقلال. شهرام پرتابی او به داخل جریمه گو و بلندتر بود البته این ارسال. توپ از میدان بیرون گردید در همین وضعیت. بازی ویران شود در مرکزی میدان. شهزاد محمدیف حیران است که او چیکار کرده است، ولی داور دید که خود بازی رو شهزاد محمدیف ویران کرد. حمله نوبتی استقلال. زمان خوب در مرکزی دوام و بعد بازیگران ریگاتا از حد زیاد خسته شدند. آنها از دفاع کردند، از به توپ دویدند، ولی به هر حال هنوز امید خود را از دست ندادند. هنوز چیزی از دست نرفته است. حساب 1-1 است. رقابت دوام می‌یابد. هجوم نوبتی دسته استقلال را می‌بینیم. باز امیرسال نوبتی به داخل جریمه گفت و پانیوان قریب بود که اشتباه می‌کرد. نه محمد نظریف بر مقابل اندک خطا بازی کرد و این حالت رو دوباره رقابت دید. صحنه تکرار رو مباراه دیگر می‌بینیم. ضربه پانی عبدالله شریفov و توپ رسید و اکنون اوت. بختیار قلندرف رو کارگردان با موش نشان میده. کاپیتانی دسته ریگارتا داز رو که در نبودن یا خالگی خط دفاعی دسته ریگارتا داز خیلی هم عیان بود. مسرور گذاشتن نتوانست از رقیب. حالا می‌بینیم که اکنون دانش و فهمیش و دونستن تمام سیر و اسرار دسته استقلال با علیشیر توختایف سرمربی دسته ریگارتا داز در این وضعیت چی کمک میکنند، در حالی که اونها بازی حساب 1-1 بازی دارند، در حالی که دستش یک نفر کمتر بازی کرده است و دقیقه های پایانی بازی است. پس نوبتی به داخل جریمه گاه و قاسم عثمان توپ را از میدان زده بیرون کرد. بسیار خسته به نظر میرسد این فوتبال باز. ضربه کنجی نوبتی به فایده فوتبال بازان استقلال. از کنجی میدان توپ به بازی وارد شد. شهرام پاس به علیشیر جلیلov. ضربه در اجرای علیشیر و توپ در دست دروازه‌بان.
محمدجان رحیمов тамоми талошро кард то ин ки ба ту бирасад, аммо нарасид. ҳуҷуми дигари дастаи Истиқлолро мо мебинем. Топ дар майдон боқӣ намон, ҳарчанд Румиш то охир мубориза бурд, ҳатто аз пой афтид, вале ӯ натавонист ки дар ин вазъият тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. قسمت دوم بازی 6 دقیقه اضافه کرده شد. партоб ба дохили ҷаримагоҳ. Асилбек Темиров тӯбро зада аз майдон берун кард дар ҳамин вазъият. Тамназаров ба монанди нимаи аввал 6 дақиқа илова карда шуд ба бозии дастаҳои Истиқлол ва Регата Даст. Масрур Ғафоров иштибоҳ кард. ҳоло оё дастаи Регата Даст ба аксулам нарафта метавонад ё не дар ҳамин вазъият? На, Шерзод Маҳмадиев иштибоҳ кард ва натавонист ки паси дурусту бехато бидиҳад дар ин ҳолат ва фурсат аз даст рафт. бисёри навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ. бозигузори навбати бозигарони Истиқлол Аҳтам Назаров андак сахттар пас дод ва тӯб аз ихтиёри футболбозони Истиқлол берун гардид. чунин ба назар мерасад ки бозигарони Регарта Даст ин бозиро ба вақти иловагӣ кашондан мехоҳанд. ҳарчанд ҳоло 4 дақиқаи дигар фурсат ҳаст. تو بازیگران رگارتا دست بازی خوبی دلیر امام نظرов پاسیو با کنار حمله دسته رگارتا دست رو میبینیم. مرگاشف پاسیو با نوزیم باباجانов یک نفر کمتر بازیگران رگارتا دست به حمله میگذارند. ارسال به داخل جریمه‌گاه و قریب بود که عبدالله شریفов به توپ میرسید. амирбек ҷурабоев ҳуҷуми навбати Истиқлолро оғоз мекунад. футболбозони Истиқлол хоҳиши дар экстра тайм идома додани бозиро надоранд. онҳо мехоҳанд дар вақти асосии бозӣ ба ғалаба бирасанд. ҳуҷуми навбати дастаи Истиқлол пас ба Шаҳром. Сулаймонов мавқеи зарбазаниро пайдо карда натавонист ва паси начандон хуби ӯ ба Ромиш Ҷалилов. Амирбек пас ба Аҳтам Назаров. Аҳтам Назаров бисёр оли тӯбро ба Масрур равон кард ва мубориза дар дохили ҷаримагоҳ идома меёбад. ҳоло духтурони ҳар ду даста даъват карда мешаванд дар ҳамин ҳолат. чунин ба назар мерасад ки ду бозингар бисёр сахт ба ҳам бархӯрданд. саҳнаи такрорро мебинем. бархӯрди баъдӣ барои футболбози дастаи Истиқлол дарднок буд. он ҳолате ки Пани Мануел аз пой афтид баъди гирифтани тӯб ва ба сари футболбози Истиқлол зад. албатта ин як ҳолати тасодуфӣ буд, аммо бархӯрди пеш аз ин ки Қосим Усмон бо бозингари дастаи Истиқлол дошт, он ҳолат ман бовар дорам ки дар ҳуҷраи ВАР санҷида мешавад. Суҳроб Ҷалилов ҳамроҳ бо Алишер Тухтаев
حالا همون حالت رو صحنه تکرارش رو با احتمال زیاد دیده ایستادند. گل مراد سعدالله به نزد اکرانچه وار دعوت کرده می شود. ببینیم دروازه‌بان اصلا نمیدید، تنها نگاهی او به تو بود در همین وضعیت. حالا یک بار دو حالت را باید دوار بها بدهد. نه، از اشاره دوار چنین برمیاد که او احتمال زیاد پنالتی نخواهد گذاشت. خب حالا ما نمیدونیم که دوار چی خلاصه میبرد. دوار به میدان برگشت. نه، پنالتی نیست. دوار جذابیت این رقابت رو خواست که ادامه بیابد با احتمال زیاد و ایگور چریفچنکو البته پنالتی رو انتظار بود در این وضعیت. باز اکنون ادامه می‌یابد. ثانیه آخرین وقتی اضافه کرده دوور است. اسلبک تمیروف، شهرام سلیمانوف ارسالی به مرکز، علیشیر جلیلوف توپ را از دست داد. دلیر امام نظرов ارسالی به مرکز نیمه میدانی دسته استقلال. خود بازی ویران شد. بله. بود است. اینجا شهرام سلیمانوف رو از پا افکنده است. بازیگری دسته رگارت دست. حمله نوبتی استقلال و دلیر امام نظرов این هجوم رو برطرف کرد، اما پاسی خیلی بدی و راست به پای فوتبال بازی دسته استقلال بود. امیربek جوراباyev پس به مرکز. مسرور غفورов در داخل جریمه‌گاه قرار دارد. مسرور ضربه او و توپ از پهلوی دروازه گذشت در همین لحظه. حالا که یک دقیقه دیگر از وقتی اضافه کرده دوار گذشت. و با همین صداش که دوار بلند می شود. وقت اساسی بازی 6 دقیقه اضافه کرده دوار با حساب 1-1 به پایان رسید. حالا اکنون یک تنفسی کوتاه دیگه ما خواهیم داشت و بعدا در پیش ما شما رو اکسترا تایم ها انتظار است. دوستان عزیز رسانه شما احترام خواهش میکنیم در جاهای که بشینید بعد از چند دو قسمت
دوستان عزیز ما ادامه میدیم گزارش مستقیم خشرو از جریان برگزاری بازی سوپر جام تاجیکستان بین دسته‌های استقلال و رگارتا است و حالا پس از 90 دقیقه و همچنین 2-6 دقیقه که دوبار هم در قسم یکم هم در قسم دوم اضافه کرد حساب بازی 1-1 اخیراً به قید گرفته شد و واقعا ما یک رقابت جالب رو با اشتراک این دو دسته دیدیم واقعا و اکنون دسته‌ها به میدان برمیگردند. در پیش ما شما رو دو قسمت عبارت از 15 دقیقه انتظار است. رگارتا از یک نفر کمتر است آیا در ادامه باز مقاومت کرده میتواند یا اینکه خب فرصت رو از دست خواهد داد یا استقلال با فشارهایی که داشت با اون فشارها دوباره بتواند که پیشرفت شود. حالا این چیز رو ما در ادامه این رقابت یک جا با هم میبینیم و اخیراً دورنده سوپر جام تاجیکستان رو برنده سوپر جام تاجیکستان رو غالب سوپر جام تاجیکستان رو در سال 2025 یک جا با هم میبینیم و به قول دستا غلبه میکنن ما معین میکنیم. خب گلمرود زادلو دوباره مرکز در اکران‌های ما شما قرار دارد. البته فکر می‌کنم گپ‌های ضروری یا اینکه نقطه‌های ضروری این رقابت رو برای خود قید کرد پیش از شروع اکسترا تایم ها و اکنون صدایش تکیو بلند شد. قسم اولی اکسترا تایم یکم آغاز می شود. 15 دقیقه اول شروع شد. دسته استقلال باز هم بمانند یعنی که از آغاز قسم دوم پیوسته در حمله بود چرا که در آخر نیمه اول فریمپونگ با گرفتن کارت سرخ از میدان رفت و رگارتا از یک نفر کمتر ماند. حالا با همین ترتیب دسته استقلال در حمله باقی میماند. امیربک پس به علیشیر جلیلوف یادآور بشیم که شیرزاد محمدیف از پنالتی گل زد در آغاز بازی. بعداً در پایان رقابت جوشوا دفاعگری دسته استقلال حساب رو 1-1 کرد و حالا باشد بازی ادامه می‌یابد. بازیگران رگارتا دست با توپ قرار دارند. شیرزاد محمدیف در میان دو نفر مبارزه می‌برد که توپ رو در اختیار خود نگاه دارد. رومیش جلیلوف در رقابت با توانست که توپ رو در اختیار دسته استقلال بوخی گذارد. نازیم باباجانوف از پای میافتد اما مقابل خود بازی رو کسی در این حالت ویران نکرده است. حالا علیشیر جلیلوف پس به کنار بازیگر سالیگر بعد داخل جریمه‌گاه هجوم خوفناکی دسته استقلال میتوانست اینجا باشد اما نه. خب محمد نظریف نتوانست که توپ رو در میدان نگه دارد. در این لحظه واقعا مخلصان خیلی هم زیاد به ورزشگاه شهر حصار تشریف آوردند به خاطر تماشای بازی دسته‌های خب استقلال و رگارتا دست در سوپر جام. دسته استقلال از نو به هجوم میرود. مسرور پاسیو باقی صدرجان قربانوف پرتاب از کنار به داخل جریمه‌گاه و توپ در دست پانی مانویل قرار دارد. دروازه‌بان دسته رگارتا دست حالا با پا برخیستن نمیتواند چون به نظر میرسد که او اندک آسیب گرفته از برخوردی و خیلی کم ولی به هر حال با محمد جان رحیموف بود. این رو ما دیدیم. و اپو برمیخیزد. دروازه‌بان دسته رگارتا دست با پا برمیخیزد. حالا میتواند اکنون بازی رو ادامه بدهد.
بازی دوام می‌یابد. در اختیار بازیکنان رگارتاد است. جهانگیر ارگاشف اشتباه کرد در اجرای پاس. کوشش میکند که هجومی دسته استقلال رو در مرکز میدان برطرف کند. پیشگیری نماید اما موفق نشد و قاعده بازی بر مقابل محمد جان رحیموف ویران گردید. ضربه از مسافه دور، امکانیت نوبتی برای اجرای ضربه و پوغیجی اسیلبک تمیروف دیفوگری دسته رگارتاد از این وضعیت رو برطرف کرد. در نبودن بختیار قلندرов و اسیلبک تمیروف در خط دفاع به نقش اساسی گذاشت. یگانه بازیگری که ارزنده بازی کرده است از زمین اولاد ما از در خط دفاع البته من رو در نظر دارم بهتر و برتر از دیگران بازی کرده است از این اسیلبک تمیروف است. پس با مرکز هجومی دسته رگارتاد است. عبدالله شریپوف سرعت افزوی او از کنار به توپ میرسد و کوشش کرده است که به جریمه گل وارد شود. نه، اوت با فوت دسته رگارتاد است. امودک میگیرم برای توپ رو از به بازی آوردن بازیکنان دسته رگار. 4 نفر خط دفاعی دسته رگارتاد است در موقع‌های خود باقی میمانند در این حالت. پرتاب به جریمه گل. حسین بابوجانов پاسی نوبتی او با عبدالله شریپوف. آیا اینجا ضربه کنجی است؟ نه. هم داوری مرکز هم کمک داور هر دو اشاره کردند که در این وضعیت توپ از پای عبدالله شریپوف از میدان بیرون گرفته است. توپ از میدان بیرون شد. مسرور نتوانست توپ رو در میدان نگه دارد و هجوم دسته استقلال رو ادامه بدهد. الشیر جلیلوف پاسیو به کنار. رومیش جلیلوف بود تو. امیر بیک از خط دفاع. البته خط دفاعی دسته استقلال نظر به خط هجومی دسته رگارتاد است پیشتر قرار دارد. پرتاب جانبی محمد جان رحیموف. محمد جان رحیموف در اولین رسش خود به توپ رسیدن نتوانست و توپ از میدان بیرون گردید. محمد جان رحیموف نمیتواند حالا در این وضعیت با پا برخسته. پانی مانویل با او کمک میکند. حسین عثمان خیلی خوفناک بازی کرده شده است در داخل جریمه‌گاه دسته رگارتاد است. اگر با این ترتیب او بازی را ادامه بدهد حتما در داخل جریمه‌گاه اشتباه خواهد کرد. حتما. حالا این نفرانی که می‌بینیم با احتمال زیاد مخلصان لیگنرانی هستند که در میدان قرار دارند یا در عموم مخلص فوتبال هستند که امروز برای تماشای سوپر جام آمدند. محمد نزلیف حرکتی او برای ادامه دادن حمله اما پیش روی او رو گرفت. حالا در همین وضعیت اتسام دیوید شهزاد حسین بابوجانov پاس جوابی به شهرزاد محمدیف. پاسی او از میان دو کس اما در این حالت توپ را گرفته توانست جوشوا و هجوم نوبتی رگارتاد از رو که یکی از حمله های کمترین آنها است مخصوصا از آغاز قسم دومی رقابت تو به این دم برطرف کرد.
алишер ҷалилов, Ахтам Назаров ирсолиё ба дохили ҷаримагоҳ. Пас Бақиев, Ромиш, зарбаи аслан ҷониби дарвоза набуд. Зарбаи иҷро кардаи Ромиш Ҷалилов. ин кадом бозингар аст? ин Фримпонг аст. футболбози дастаи Регарта аст ки корти сурх гирифт. ҳоло бубинед дар куҷо нишаста бозии дастаашро тамошо карда истодааст. хеле нороҳат аст ӯ. Пани Мануел иштибоҳ кард дар иҷрои зарба. Аут ба фоидаи дастаи Истиқлол аз нав. бозам ба ҳуҷум мегузарад дастаи Истиқлол. пас ба хатти ҷаримагоҳи Регарта даст. бозигузории футболбозони Регар ва дар ҳолати бисёр ҳам мушкил ҳам дастаҳои худро қарор медиҳад дар ҳамин вазъият. Нозим Бобуҷонов бо эҳтимоли зиёд ё Далер Имомназаров. коргардон ба мо Далер Имомназаровро нишон медиҳад. биёед бубинем. на, ин Шерзод Маҳмадиев буд, капитани дастаи Регарта аст. баъд аз оне ки Бахтиёр Қаландаров аз бозӣ гирифта шуд. албатта то он даме ки Бахтиёр дар бозӣ буд, маҳз ӯ дастбанди капитаниро дар даст дошт. 10 дақиқа аз экстра тайми якум гузашт. 10 дақиқа. ҳисоб ҳамоно бетағйир аст. Регарта даст дифоъ мекунад, Истиқлол ҳамла. аммо чизе иваз намешавад. ҳисоб 1-1 боқӣ мемонад. дарвозабони дастаи Регарта даст соло топро дар ихтиёр дорад. Пани Мануел, зарбаи ӯ фишор меоранд футболбозони Регар барои гирифтани тӯб. Шерзод Маҳмадиев, Қурбонов тавонист ки тӯбро бигирад. оидаи бозӣ вайрон шуд бар муқобили футболбози дастаи Регарта даст. вазъияти стандартӣ, имконият аз зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозингарони Регарта даст. шурӯъ аз оғози қисми дуюм то ин дам наздики 1 соат, ҳатто шояд бештар аз 1 соат, ягон бор чунин имконият барои футболбозони Регарта даст ба миён наомада буд. хуб, дар вазъиятҳои стандартӣ Бахтиёр Қаландаров аз ҷумлаи бозингарони фаъолтарин буд. албатта Қосим Усмон, Саид Мухтор Азимов, Фримпонг ин бозингароне буданд ки дар чунин вазъиятҳо ё яке аз онҳо зарба мезад ё дар дохили ҷаримагоҳ нафарони қоматбаланд кӯшиш мекарданд ки ҷониби дарвозаи рақиб зарба бизананд. вале ҳоло на Фримпонг асту на Бахтиёр Қаландаров. Қосим Усмон ва Атсам дар дохили ҷаримагоҳ ҳастанд. ин ду нафар се дифоъгар ба хати дифоъ бармегарданд. зарбаи Далер Имомназаров ва ӯ ҷониби дарвозаи дастаи Истиқлол ҳатто росту дуруст зарба зада наметавонад. Амирбек Ҷурабоев, ҳуҷуми навбатии Истиқлол. Ромиш Ҷалилов, паси ӯ Амирбек. Содиқ Қурбонов тавонист ки тӯбро дар ихтиёри дастааш нигоҳ дорад. паси Алишер Ҷалилов ба канор. ирсоли баланд ба дохили ҷаримагоҳ ва тӯб аз майдон берун шуд. Никола Стошич. ҳоло чунин ба назар мерасад ки осеб дорад ва худи ӯ дарҳол ба назди духтурони дастаи Истиқлол меояд то ин ки ба ӯ кӯмак кунанд дар ҳамин вазъият.
аллакай дақиқа 104-уми бозӣ идома дорад ва аз қисми якуми вақти иловагӣ ҳоло чандон муҳлати зиёде боқӣ намондааст. Ай саросема шуд дарвозабони Истиқлол. мо инро дар саҳнаи такрор мебинем ҳоло ки чӣ гуна худ бо дасти худ дар ҳамин вазъият ба худаш залал расонд. довар оби додаи яке аз мураббиёни дастаи Регата Дазро нӯшид ва ташаккур ҳам гуфт. дар ихтиёри бозингарони Регата Даст. Шерзод Маҳмадиев натавонист ба тоб бирасад ва ҳоло ба дарвозабон фишор намеорад, балки ба ақиб бармегардад дар ҳамин вазъият. Амирбек Ромиш Ҷалилов маҷбур шуд ки пас ба ақиб бидиҳад ва тӯбро дар ихтиёри дасташ нигоҳ дорад. Ристоли навбатӣ Шаҳром Сулаймонов ва дар ин вазъият Қосим Усмон пешироҳи ӯро гирифт. Аут ба фоидаи дастаи Регата Даст. хуб, довар сар дошта ки худро баланд кард. инҷо дигар дақиқа иловагӣ нест дар қисми якум экстра тайм ва нимаи аввал ҳам бетағйирот ба анҷом расид. Як танаффуси бисёр кӯтоҳ мешавад. мо боз 15 дақиқа дигар дар пеш фурсат дорем то ин ки бозии дастаҳои Истиқлолу Регата Дастро бубинем. ҳоло чӣ шуд? нофаҳмӣ оё ба миён омад байни бозингарон ки довар мехоҳад дахолат кунад? На, ҳама чиз хуб аст. бозингарони дастаҳои Истиқлол ва Регата Даст ба майдон бармегарданд ва қисми дуюми вақти иловагӣ ё ҳамон экстра тайм аллакай
بعد از چند ثانیه دیگر آغاز می شود. داوری مرکز گلمرود سعدالله صدایش که خود را بلند کرد و رقابت بین دسته‌های استقلال و رگارتا دست از نو شروع شد. حتسام مبارزه او خود بازی رو ویران میکند. این فوتبال بازی نه داور اجازه میدهد که بازی ادامه بیابد. علیشیر جلیلوف مجبور میشود که با پا برخیزد، ولی فشار میارن فوتبال بازی دسته استقلال. به هر حال حالا توپ در اختیار بازیگران رگارتا دست باقی ماند. جوزف اونبا حالا به حیث دفاعگری مرکزی بازی دارد. سیلبک تیمیروف با یک ضربه توپ را به نیمه میدان استقلال روان کرد. هجوم نوبتی دسته استقلال اینجا آغاز خواهد گشت. دلیر امام نظرف نه او به توپ نرسید، گذاشت که اوت شود و دسته رگارتا دست البته در حالی که فوتبال بازی استقلال اشتباه کنند کوشش میکنند که از اشتباه آنها استفاده برند، ولی اگر دسته استقلال اشتباه نکند پس هدف اساسی این دسته نگاه داشتن همین حساب است در جریان این بازی. به خاطر که یک نفر کمتر هستند آنها قوای بازیگران رگارتا دست نمیرسد برای هجوم کردن و اگر آنها با قوای زیاد به هجوم بروند خط دفاع خالی میماند. در این حالت برای دسته استقلال در نوبت بعدی امکان پیدا می شود و اگر بازیگران رگارتا دست اشتباه‌های رقیب را نبینند یا پیدا نکنند حتما آنها کوشش میکنند که این بازی را با سلسله ضربه‌های پنالتی برند، چرا که آنجا شانسشان از رفت بازی دیده میتواند بیشتر باشد. از آغاز قسم دوم حتی از پایان نیمه اول یک نفر کمتر بازی دارد دسته رگارتا دست. مشکل است البته بر مقابل استقلال پرقوت، خیلی مشکل است. هجوم نوبتی در اجرای فوتبال بازی استقلال برطرف گردید این وضعیت. دلیر امام نظرف با یک ضربه توپ را به مرکز میدان روان کرد. باز یک حمله دیگر را می‌بینیم در اجرای دسته استقلال. علیشیر رسولی بلند به داخل جریمه گاه. حملگران دسته استقلال اینجا در گرفتن توپ موفق نگشتند. امیربک جورابایف در یک جایگی با محمد نظریف توانست که توپ را به اختیار دسته خود برگردانند. محمد نظریف جایشی و شهرام سلیمانوف از پای افتید. یک از دفاعگران دسته رگارتا دست حالا نمیتواند با پا برخیسته. این جوزف فیومبا است، بازیگر شماره 44 و دختران دسته رگارتا دست حتی باید با او کمک کنند در همین حالت تا اینکه او بازی رو ادامه داده توانند. در این وضعیت حالا سرمربی دسته رگارتا دست دیگر تصمیم نمیگیرد برای بس کردن کدام یک فوتبال باز. اگر با هیئت احتیاطی توجه کنیم ما اونجا خب ازودبک پنجیف است و فیروز بوبیف است که در هیئت احتیاطی هستند و میتوانند به بازی بیایند. همین ارگاشف البته هرچند بازیگر هیئت اساسی نیست ولی مخصوصا ازودبک پنجیف و فیروز بوبیف با بازی آمدنشان در این لحظه که اکثریت بازیگران دسته خب رگارتا دست خسته گردیدند میتواند کمک کند برای دسته رگارتا دست. و از طرف دیگر حالا ایگور چرفچنکو میبینیم که چی تصمیمی میگیرد. برای ایگور چرفچنکو فکر نمیکنم که عوض کردن کدام یک بازیگر حالا لازم باشد، چرا که همین بازیگران در میدان هستند آنها بسیار زیاد تلاش کرده ایستادند. اینجا ببینید که رستم سویرف و رستم کمالوف با هم در موردی نمیدونم کدام چیز بحث میکنند اونها. بازی ادامه می‌یابد. دقیقه 110 است. باز 10 دقیقه دیگر در پیش ما شمار انتظار است. استقلال تلاش میکند که تا سلسله ضربه‌های پنالتی رسیدن کار را تمام کند. شهرام سلیمانوف موقع را از دست داد. قاسم عثمان پاس به کنار. دلیر
ارسالیو با شیرزاد محمدیف. هر 3 نفر شیرزاد محمدیف توپ رو در اختیار خود و دستش نگه داشته نتوانست. امیربک پاسیو با کنار. پرتاب نوبتی با داخل جریمه‌گاه. جورابویف نه تصمیم نمیگیره دوباره زدن ضربه چون مسافه خیلی دور بود. پس الشیر جلوف با کنار. دلیل امام نظرف با موقع خود رفت. ضربه نوبتی و برخوردی تو با ستون دروازه. این بختی اومد کرده دسته رگارتا دست بود که تو با دروازه آنها وارد نشد. حالا چی رخ داد؟ بوده بازی رو کی ویران کرد؟ فوتبالباز دسته استقلال شاید با دست رو بوز داشت. صحنه تکرار رو بیاید اولا ببینیم. ضربه مانویل در روزابونی دسته رگارتا دست. حالا اونی که در روزابونی دسته رگارتا دست اینجا اشاره میکنند به دستهایش چقدر میتوانند به پیش بروند و فشار بیارند اونها. اما فشار آوردن فکر میکنم یگانه راهی حلی از بین بردن هجوم‌های دسته استقلال نیست. چرا که رگارتا از یک نفر کمتر است. اتسام این دفعه از پای میافتد. در آن همین برخورد با محمد جان رحیموف. خود بازی رو محمد جان رحیموف ویران کرده است. ضربه مبارزه در پیش دروازه دسته استقلال ادامه می‌یابد. تو در اختیار بازیگران رگارتا دست است. ادامه این هجوم رو می‌بینیم در کنار. موزین بابا جان حرکت خوبی او اما مسرور غفورов پیش روی موزینگر رو گرفت. امکانیت نوبتی برای اجرای ضربه جانبی دروازه استقلال. فرصت است برای اجرای ضربه و چگونه اتسام این امکانیت رو از دست داد. او از زدن ضربه از زدن گل دیده در فریب دادن فوتبال بازون دسته استقلال بیشتر حلاوت می‌برد. وگرنه یگان سبب دیگر یگان بهونه دیگر باقی نمی‌ماند برای این قدر دریبلینگ طولانی نشان دادن. ضربه کنجی و فوری دسته رگارتا است. دقیقه 114 رقابت ادامه دارد. اسیلبک تیمیروف و دلیر امام نظرف در مرکز میدان قرار دارند. دو دفاعگر دسته رگارتا است و این هم به خاطر احتیاط مبادا در عکس الهجوم دسته استقلال فعال نشود. اوت بازم با فوری دسته رگارتا است. عبدالله شریفов پرتابی و از اوت. الشیر جلیل معذرت شهرام سلیمانوف است. محمد نظریف اوت با فایده کدام دسته گفته می شود اینجا فایده دسته استقلال. البته بعد از چند دقیقه فشار آوردن و هجوم کردن بازیگران رگارتا دست اکنون با دفاع برمیگردند. احتمال نظرف حالا دو توپ در میدان است. دوار اجازه میدهد که بازی ادامه بیابد در این وضعیت و حالا اکنون توپ دوم از میدان بیرون کرده شد. ضربه الشیر جلیلوف از مسافه بین‌نهایت دور. پانی مانویل ضربه در اجرای
ҳуҷуми навбатии дастаи истиқлолро мебинем бозам. фурсат то рафт камтар боқӣ монда истодааст. фурсат то рафт камтар боқӣ монда истодааст. Дар ҳуҷум дастаи истиқлол қарор дорад. Асилбек Темиров дар рақобат бар муқобили Аҳтам Назаров. ва зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозингарони истиқлол аст. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи истиқлол аст. Шаҳром Сулаймонов иҷрои зарбаи кунҷӣ ба ӯҳдаи ӯ аст. Пан Эммануэл дар мавқеи худ нест, вале ба ҳар ҳол тӯб ҳам дар ҷаримагоҳи дастаи Регата Даст нест. Дигар Шерзод Маҳмадиев, аввалин шуда ӯ ба тӯб мерасад. Ҷаҳонгир Эргашев, Шерзод Маҳмадиев, аксул ҳамлаи навбатии дастаи Регата Дастро мебинем. Паси Шерзод ҷониби Нозим Бобоҷонов буд, аммо тӯб ба сари Амирбек Ҷурабоев бархӯрд дар ҳамин вазъият ва ин аксул ҳамла бартараф гардид. дастаи Истиқлол дарҳол ба мавқеи худ бармегардад, ба ҳамон ҷое ки тақрибан 1.5 соат аст қарор дорад. Нимаи майдони дастаи Регата Даст. Пойда боз инҷо вайрон нагардид. Қосим Усмон иштибоҳи ӯ тӯбро аз даст дод. Дифогари марказии дастаи Регата Даст мавқеъ холӣ аст дар хатти дифоъ ва ҳуҷуми навбатии дастаи Истиқлол боз ҳам бартараф мешавад. Аҳтам Назаров гузариши навбатиё аз миёни се газ. Аҳтам партоби ӯ ва Аҳтам бо 100 гузории тӯбро аз майдон берун кард дар ин ҳолат. Шаҳром Сулаймонов дақиқаи 118 рақобат идома дорад. атаври бозигузорӣ аз зарбаи кунҷӣ истифода мебаранд бозигарони Истиқлол. Шаҳром Сулаймонов ирсоли баланди ӯ ба дохили ҷаримагоҳ ва футболбозони Истиқлол дар иҷрӯи зарба муваффақ набуданд дар ин вазъият. бозак ирсоли баланд, ҳатто ин зарба ҳам ҳаст ҷониби дарвозаи Ригор Тодус. аз маркази майдон тақрибан Алишер Ҷалилов инҷо зарба зад. ҳуҷуми навбатии дастаи Регата Даст дар ҳолати бисёр нозук. Аҳтам Назаров иштибоҳ накард ва паси дақиқ дод ба Никола Стошич. ҳуҷуми навбатии дастаи Истиқлол. фоидаи бозӣ вайрон нагардидааст. боз ҳам дар хатти дифоъ бозингарони Регата Даст устувор боқӣ мемонанд. боз ҳам онҳо бехато бозӣ мекунанд. Ҳатсам паси ӯ ба Усмон. ҳамлаи навбатии дастаи Регата Даст. Нозим Бобоҷонов. 4 нафар дар ҳуҷум қарор доранд, 5 каси дигар дар дифоъ. Шерзод Маҳмадиев ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. тӯб дар ихтиёри Абдулло Шарипов аст. аз ҳамин мавқеъ зарба бо пойча. албатта тӯб ҷониби дарвозаи Никола Стошич нарафт. як дақиқаи дигар то поёни экстра тайми дуюм боқӣ мондааст. як дақиқаи дигар ва дар ин як дақиқа кӣ метавонад гол бизанад? ҳар касе тавонад, он қаҳрамон аст. Амирбек. ҳамлаи навбатии дастаи Истиқлол. бозингарони Регата Даст то ин ҷо дифоъ карданд, омаданд, вале дар поёни бозӣ чӣ кор мекунанд онҳо? зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Истиқлол гуфта мешавад. яке аз бозингарони дигари дастаи Регата Даст аз пой меафтад. ин ки ҳаст? Абдулло Шарипов бо эҳтимоли зиёд. Игор Черевченко.
медонист ки Регарта даст ҳамин гуна муқобилият хоҳад кард. 1 дақиқа илова мешавад ва бозии дастаҳо дар умум ва ин 1 дақиқа поёни бозии дастаҳои Истиқлолу Регарта даст аст. ё бо ғалабаи 1 даста ё силсила зарбаҳои 11 метра. зарбаи кунҷӣ ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. Ромиш Ҷалилов. Топ аз Ромиш Ҷалилов аз майдон берун шуд. Ва Пани Мануэл ва топро ба бозӣ дарорад. Шодию нишоди мухлисони Регарта дастро бубинед. Онҳо розиянд ки дастаи онҳо ба силсила зарбаҳои 11 метра биравад. Албатта ин ҳам ба он хотир ки 1 нафар камтар ҳастанд. 1 нафар камтар ҳастанд ва розӣ ҳастанд ки дар силсила зарбаҳои пеналти бар муқобили дастаи Истиқлол муборизаро идома бидиҳанд. Зарбаи Пани Мануэл ва садои штаки довари марказ инҷо баланд мешавад. ҳоло нимаи дуюми экстра тайм низ бидуни гол ба поён мерасад. ҳисоб 1-1 ва мо шуморо дар пеш силсила зарбаҳои 11 метра интизор аст. баҳсҳои футболбозони тими Регарта дастро мебинем ва инҷо Пани Мануэл яке аз қаҳрамонони мухлисони дастаи Регарта даст маҳз Пани Мануэл аст. маҳз ӯ буд ки нагузошт чандин ҳолатҳои бисёр наздик ба гол шаванд ва дастаашро дар бозӣ нигоҳ дошт. ҳоло акнун кори асосиро бояд аввалан мураббиён анҷом медиҳанд дар интихоби бозингарон ва баъдан он футболбозоне ки интихоб мешаванд барои задани зарбаҳои 11 метра. Дилшод Восиев, собиқ футболбози тими мунтахаби Тоҷикистон, собиқ бозингари дастаи Истиқлол, ҳоло довари марказ Гулмурод Садулло корти зард медиҳад. имрӯз ӯ дар ситуди мураббиёни дастаи Истиқлол фаъолият мекунад. ювари Игор Черевченко аст. ба хотири эътироз карданаш ба Гулмуроди Садулло ҳоло довар ба ӯ корти зард дод ва бибинем ки Алишер Тухтаев ҳоло сари чӣ шарт баст бо Асилбек Темиров футболбози худ. дар пеши ӯ шояд кадом як шарте гузошт ки ба шарти зарбаи пеналтиро мезанӣ ки ин корро иҷро намедонам. Алишер Тухтаев инҷо ҳоло ба Пани Мануэл мисли фарзанд ҳоло рафтор мекунад ва ба ӯ мефаҳмонад ки чӣ туро интизор аст. маҳбубият миёни мухлисони дастаи Регарта даст аз ин дида бештар, шояд шароити беҳтар, маоши баландтар, шартномаи шояд барои соли оянда ё намедонам. ҳол Нозим Бобоҷонов ҳам бо дарвозабон суҳбат мекунад ва инҷо акнун Манучер Ҷалилов бо Никола Стошич гуфтугӯ карда истодааст. яке аз бо таҷрибатарин футболбозони дастаи Истиқлол. ҳарду ҷониб футболбозони ҳарду ҷониб кӯшиш карда истоданд ки рӯҳияи дарвозабонони худро хуб кунанд ва ин албатта барои баргардондани зарбаҳои пеналти ҳатман кӯмак мекунад. ҳоло дар майдон имрӯз Ваҳдат Ҳанонов дифоъгари тими мунтахаби Тоҷикистон қарор дорад наздик ба ман ва амбӯҳи мухлисони футбол дар гирди ҷамъ омаданд, як бо дар ҳамин вазъият аксгирӣ карда истоданд ва дар ин миён ки дастаҳо омодагӣ мегиранд барои силсила зарбаҳои пеналти. Ин як фурсати хубе аст барои мухлисони Ваҳдат Ҳанонов, барои мухлисони футбол ки ин бозингар гузошаи худро бубинанд ва бо ӯ аксам бигиранд. хуб мо ҳоло суханронӣ
алишер то'xtayev رو می‌بینیم. диққати ҳама равона аст ба ҳарфҳои алишер то'xtayev. бештар тамаркуз доранд бозигарони дастаи Регата Даст нисбат ба футболбозони Истиқлол. албатта дастаи Истиқлол серҷоизатарин дар ин мусобиқа аст, аммо дастаи Регата Даст ҳатто як бор ҳам суперҷомро ба даст наовардааст. аз соли 2010 ки ин мусобиқа ташкил шуд то ин дам ин даста ягон бор барандаи суперҷом набуд ва имрӯз имкон дорад, чаро ки ин бозиро як нафар камтар нисбат ба рақиби худ то ба силсила зарбаҳои пеналти оварда расонд ин даста. алишер ҷалилов, капитани дастаи Истиқлол, Ширзод Маҳмадиев, сарвони дастаи Регата Даст ба назди доварон меоянд то ин ки муайян кунанд кадом даста аввалин шуда зарба мезанад ва силсила зарбаҳои пеналти дар кадом дарвоза иҷро мегарданд. ҳоло мо интизор мешавем. дар дарвозаи хуб дарвозае ки дастаи Регата Даст лаҳзаи охир бозӣ дошт, дар он тараф бозӣ бо эҳтимоли зиёд силсила зарбаҳои пеналти иҷро мегардад. با احتمال زیاد دسته استقلال یکم شده ضربه پنالتی رو اجرا خواهد کرد و نیکولا ستوشیچ با پان ایمانوئل در کنار دو دروازه‌بان صحبت کرده رفته ایستادند به سمت دروازه. این صحنه بسیار جالب هم هست. آنهایی که میتوانند تقدیر این رقابت را حل کنند دروازه‌بانان. حالا در همین وضعیت آمودند و هر دو صحبت میکنند تا آخر، تا آن دمی که فوتبالباز یک دسته برای اجرای ضربه پنالتی نرود. احتم نظرف اولین نفر می شود از دسته استقلال که ضربه پنالتی خواهد زد. اساس‌ترین لحظه ها. پان ایمانوئل با نزدی دروازه می رود اکنون، با خط دروازه می رود اکنون. اینجا دیگر امکانیت برای هر دو دسته برابر است. شانس هر دو جانب یک خیل است. 50 به 50. احتم نظرف بر مقابل پان ایمانوئل. صدای اشتراکی داور نظرف. ضربه و گل. قریب بود که دروازه‌بان دسته رگارتا دست برمیگردون توپ رو. اما کاپیتان منتخب کشور توپ رو به دروازه رقیب وارد کرد. خیلی نزدیک بود پان ایمانوئل که با توپ برسد، اندکی دیگر باقی ماند. لازم بابا جانوف صدا اشتراکی داور. ضربه او و به خطا. بله حساب 1 بر 1. بابا جانوف با زدن گل دست یافت. حالا اینجا نه هر فوتبال باز البته احساسات خود را اداره کرده میتواند، نه هر فوتبال باز. дарвозабон Стошич ба канори рост ҷаид, Бобоҷонов ба канори чап зарба зад. Масрур Ғафуров аст магар ин бозингар. Бо эҳтимоли зиёд ӯ аст, бале. Зарба дар иҷрои ин бозингари ҷавон ва Масрур Ғафуров ба задани гол даст меёбад.
аммо Пани Мануэл боз ҳам самти иҷрои зарбаи футболбози Истиқлолро муайян кард, вале ӯ натавонист ин зарбаро баргардонад. инҷо ҳам хеле наздик буд ки Пани Мануэл ба тӯб бирасад, вале боз ҳам ӯ натавонист. ҳоло ин бор Ҷаҳонгир Эргашев, он нафаре ки аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон омада буд. Стошич, Эргашев беҳтарин зарбаи пеналтиро дар ҳамин бозӣ маҳз ӯ иҷро кард бо эҳтимоли зиёд. ин хеле шабоҳат дошт ба усули Паненка. таҷрибаи ӯ ва маҳорати инфиродии ӯ воқеан барои бозингар имкон медиҳад ки ин корҳоро кунад. Шаҳром Сулаймонов, зарба дар иҷрои ӯ ва гол. сеюмин зарбаи 11 метраи бозингарони Истиқлол бо гол анҷом меёбад. муҳим нест ки дарвозабони Регарта самти зарбаро муайян мекунад. муҳим ин аст ки бозингарони Истиқлол гол мезананд. албатта барои дастаи Истиқлол ва барои дастаи Регарта муҳим аст ки дарвозабон на танҳо самти зарбаро муайян кунад, балки онро баргардонад. ҳоло дастаи Истиқлол як туп пештар аст, аммо Регарта як зарба камтар иҷро кардааст. Шерзод Маҳмадиев фикр нокарда зарба мезанад ин бозингар ва бехато. ҳисоб 3-3. ангезаву эҳсосоти мухлисони дастаи Регарта-ро бубинед. онҳо аз дастаи худ пирӯзиро интизоранд дар ин рақобат, қаҳрамониро албатта интизоранд. капитани дуюми дастаи Регарта аст ин бозингар. Пани Мануэл, зарбаи бозингари дастаи Истиқлол, Амирбек Ҷурабоев ва чаҳорумин зарбаи пеналтии футболбозони Истиқлол ҳам бехато иҷро гардид. Асилбек Темиров яке аз он футболбозоне ки дар ин рақобат дар ҳақиқат дар сатҳи олӣ бозӣ кард, махсусан баъд ёне ки Бахтиёр Қаландаров дигар бозиро идома дода натавонист. сутуни асосии хатти дифои дастаи Регарта маҳз ӯ буд. ҳоло маҳз ӯ омода аст барои иҷрои зарбаи 11 метра. ҳоло мебинем ки инҷо ҳам монанди бозӣ хуб бозӣ карда метавонад ё не. зарба ва гол. хунсардона ӯ зарбаро иҷро кард ва хеле ҷолиб ҳисобро 4-4 кард. ин ду даста имрӯз ҳеҷ кадоманашон таслим шуданӣ нестанд. Содиқҷон Қурбонов аз ҳайати дастаи Истиқлол дифогари рақами 5 ҳоло ба назди тӯб меравад. таҷрибаи чандон зиёд иҷро кардани зарбаҳои 11 метраро надорад ин футболбоз, аммо зарбаи ӯ ва хеле зебо, хеле оддӣ, ором. голи навбатии дастаи Истиқлолро зад. ва ҳисоб ба фоидаи дастаи Истиқлол аст айни ҳол. охирин бозингари дастаи Регарта даст ба нуқтаи иҷрои зарбаи 11 метра меравад. Никола Стошич бар муқобили Далер Имомназаров. собиқ футболбози дастаи Истиқлол бар муқобили дастаи Истиқлол. Далер зарбаи ӯ ва иштибоҳи бозингар. Тамом бо ҳамин дастаи Истиқлол маротибаи навбатӣ барандаи ҷоми суперҷоми Тоҷикистон мегардад ва Далер Имомназаров чӣ кор кард? Далер
امامنظرов قهرمانیро اینجا به دسته استقلال بخشید. البته با دلی ناخواهم از حد زیاد و سخت ضربه را اجرا کرد و اشتباه کرد. بله دوستان عزیز، بعد از 120 دقیقه مبارزه دسته های استقلال و رگارتا دست. السلام علیکم بینندگان گرامی، دوستداران فوتبال. اینک بازی سوپرکوپ تاجیکستان در روز جهانی فوتبال بسیار زیبا و مجلل برگزار شد. بهت بازی دیدنی. خیلی بازی موفر. گویا که میگذاریم برنامه بعدی بازی تیگ شبکشه ما میگذاریم. ایگور چرفچنکا بالا شاید اندک دیلش آرام بگیرد بعد یانه که آنها سال گذشته در دور نیم نهایی جام تاجیکستان شکست خورده بودند محض از دست رگارتا دست. با این غلبه بر مقابل رگارتا دست حتما اکنون اندک فکر و اندک خب دیل آنها آرام میگیرد، چون که آنها جبران کردند آن باخت خود را. ولی رگارتا دست نیز ارزنده بازی کرد. رگارتا دست نیز نزدیک بود برای به پیروزی رسیدن. این را هم فراموش نکنیم که این دسته بیشتر از 1 ساعت 1 نفر کمتر بازی کرد. حالا لحظه های جالبترین رقابت را ما میبینیم. بعدا مراسم جایزه سپری شروع خواهد گشت و با هم یک جا آن را هم تماشا خواهیم کرد.
در روز جشن فوتبال جهانی ما امروز یک بازی سوپرجام نهایت زیبایی را تماشا کردیم که در اجرای هم دسته استقلال و هم رگاری تعداد منظور ما گردید. بازی اونقدر جالب بود که ما نمیتوانستیم که یک لحظه از این بازی چشم کنیم و اون رو دیدیم و در حقیقت باور کردیم که فوتبال هست، فوتبال چگونه هست. اما ما اینجا درباره محض لحظه های این بازی حرف بزنیم. با اینجا با من محمد جان حبیب‌الله‌یف کارشناس فوتبال هستند. خب این بازی رو ما و شما خیلی بحث های ما هم زیاد بود دیدیم و خیلی هم یک با افتخار هم گفتم ممکن است که دسته‌های تاجیکستان هم بازی خوب نشون میدن. بله، پیش از همه می‌خواستم که دسته استقلال رو با غلبه نوبتی تبریک مبارکباد گویم و عموما در باره بازی اگر گپ زنیم، قسمی اول بازی بهد یک بازی خوب بود از هر دو طرف، بهد بگیم حالت‌های گلزنی، هجوم‌های گوناگون، پرتافت‌های خیلی زیبا و قسمت اول رو فقط همین بازیگری رقم 9 ریگر تداس که فریپوم بازیگری لیگانری خارجی بگیم همین بازی رو کمتر وای کرد، مشکل کرد برای دسته خود
و در قسمت دومی بازی باشد یا که در قسمت ایلوگی البته برتری خیلی کلان استقلال معلوم بود و عموما هجومای خیلی زیاد بود، پرتافتای خیلی زیاد و عموما لیکن نتیجه نداد، نه پرتافتا نه هجوم نه او بازیگرانی که با کرسی احتیاطی بر آمدند و ما دیدیم که در قسمت ضربه‌های 11 متره یگانه خطایی که از طرف بازیگر ریگر تعداد شد. البته قسمت جام سوپر جام تاجیکستان رو گیم حل فصل کرد. در حقیقت دوستان گرامی در این وخوری عموما اگر با آمار توجه کنیم 12 ضربه استقلال و 4 ضربه دسته ریگری تعداد احساس شد. بازی با حساب 1-1 تمدید با پایان رسید. ضربه پنالتی چیزی که معلوم شما گفتید لکه با حساب 5-4 دسته استقلال رو به پیروزی رسونید. اما دیگر آمارها هم هستند. 58-42 این آماری در اختیار داشتن توپ‌ها برای استقلال بود، بهتر بود. ضربه کنجی 7-1 به نفع استقلال است. خوب کارت‌های زرد 3-2 3 کارت زرد فوتبالبازان دسته ریگری تعداد گرفتند و همچنین 2 کارت زرد دسته استقلال. خوب از نگاه کارت‌های سرخ 1-0 است. ریگری تعداد در پایان قسمی اولی وخوری بازیگرش رو از دست داد چون که از میدان رونده شد. خوب دیگر هجوم‌ها 105-60 و هجوم‌های خطرناک 91-22 به نفع استقلال است. خب این دوستان گرامی در حال می‌بینیم که اینجا داوری وخوری بعد دیدن حالت ناگوار در نزد دروازه دسته استقلال دوشنبه ضربه پنالتی تعیین کرد. بسیار فوتبالبازان دسته ریگری تعداد همگی یک مرتبه به هجوم گذاشتن اینجا و در همین یک هجومشون به زدن ضربه پنالتی گویم موفق شدن. حالا ببینید اینجا داوری هم به درجه عالی بود. بودند لحظه هایی که مثلا شاید درباره اون هم گفتن ضرورت باشد، اما اینجا حالا ما میبینیم که محمدیف ضربه پنالتی رو به ثمر رسونید و دسته ریگری تعداد رو به صفی پیش برود. شما در این مورد چی میگید؟ من در اول بازی گفتنیم که چخیلی که در بازی چمپیونات ما دیدیم در بازی دسته روشن و استقلال در اول بازی استقلال عموما خط دفاع خیلی سست بازی میکرد و بار دیگر در دقیقه هفتم میبینیم که یک حالت البته غیر قانون غیر بازی در اینجا به عمل میاد و از جریمه 11 متره بازیگر دسته ریگاز بگیم ضربه 11 متره حساب بازی رو میکشوید. من چی گفتنیم که من دسته استقلال در اول بازی رو نه اونقدر خوب خط دفاع سر میکنه. گروه گلبرور صدلو داور خیلی خوب اینجا کار کرد. با غیر اون که حالا بعضی یک حالتی هست که ما باید اینجا بگوییم بعدی این گلی از دروازه گرفتنش استقلال تماما با هجوم گذشت و پای در پای در هجوم بود اما نتوانست که با مثلا موفق شدن. خب لحظه جایزه سپری اینجا حالا فرا میرسد. بیاید این لحظه رو میبینیم و بعدا بعدی جایزه سپری ما با شما باز خواهیم گفت. Самандар Қодиров, Шаубидин Маҳмудзода, Аҳаҷон Раҳматов, Абдулло Шарипов, Нозим Бобоҷонов, Фирӯз Бобиев, Озодбек Панҷиев, Атсам Давид, Ҷаҳонгир Эргашев, Амин Эргашев ва хуб Ғойбалӣ Давлатов директори бошгоҳ, Алишер Тухтаев сармураббӣ, мураббиён Абдулло Умарбоев, Фарҳоҷон Холбеков, Фаррух Чӯриев, мураббии дарвозабонон Рустам Ризоев, Сино Ҷалилзода духтури даста, Саид Эргашев ҳамчунин духтури даста, Бахтиёр Зокиров хуб ҳамчунин дар гурӯҳи студии мураббиён аст ва ҳамчунин менеҷер хуб дар ин тим Суҳроб Ҷалилов аст. ҳоло ҳамагӣ ҷоизаҳои худро як инҷо мегиранд, ҳам футболбозон, ҳам ситоди мураббиён ва хуб албатта мебинем ки чӣ қадар бо дили нохоҳам шояд то ҷое норозиянд онҳо ҳанӯз аз ин ки дар суперҷом ин қадар хуб бозӣ карданд. ҳоло шонс барои ин даста ҳаст барои бозӣ кардан дар лигаи чемпионҳои дуюи осиё
برای مبارزه بردن در لیگ اولی در این موسمی که دسته‌های وحش، روشن، استقلال با هم بازی کرده ایستادن و مبارزه برده ایستادن برای قهرمانی. دیگر تعداد هم اگر خوب بازی کند به خاطر این دسته‌ها امکان دارد شامل شود و جام تاجیکستان هم حالا هست. من باور دارم که اکنون در بازی در پیش ایستاده خب بعد از این قدر بازی خوب نشان دادن بر مقابل استقلال و در عموم این قدر بازی خوب کردن بعضی از بازیکنان دسته رگرتداز، سرمربی تیم منتخبی ما توجه میکند به بعضی از فوتبالبازان این تیم تا اینکه آنها رو به هیئت منتخبی تاجیکستان دعوت نماید. دلیر امام نظرов نوروزی ترین غمگین ترین نفر امشب فکر میکنم او است در تمام عالم و دلیر امام نظرов این شام رو، این سوپر جام رو هرگز فراموش نخواهد کرد. دعوت میکردیم تو با غالب سوپر جام تاجیکستان سال 2025 دسته استقلال. اکنون دوستان عزیز غالب سوپر جام تاجیکستان دسته استقلال دعوت کرده می شود حالا برای گرفتن دستاورد خود، برای گرفتن آن جایزه‌ای که با آن سزاوار است این دسته و حالا گروه فوتبالبازان دسته استقلال با خوشنودی و با اشتیاق زیاد برای گرفتن جایزه ها می روند. نیکولاس توشیچ، تبریز اسلاموف، اوچوکو جوشوا، صادق جان قربانوف، رامیش جلیلوف، امیربek جوراباyev، لورنس، ریزا دهخانی، محمد جان رحیموف، علیشر جلیلوف، رستم سویروف، نوردین حسنوف، سفرعلی مزخرف، احتم نظرов، رستم کمالوف، مسرور غفورов، شهرام سلیمانوف، رسلان خیلویف، اوکار جوزف، ابوبکر عمر، منوچهر جلیلوف، محمد نظریف. این بازیگرانی بودند که در سوپر جام نام‌نویس شده بودند و در این بازی اشتراک کردند. بعضی آنها در هیئت احتیاطی باقی ماندند و به میدان نبرآمدند. و سرمربی این دسته البته که ایگور چرفچنکو، ستاد مربیان یوری باتورенکو، دلشاد واسیف، دمیتری تیاپوشکین، دورد کورالیک، عادل ارگاشев، مسرور مرادعلیев، دختران دسته فاروق اویزов، ارکین دودوجانов و همچنین دلری رحیمزاده. همه آنها خب اینجا جایزه های خود را میگیرند و آماده میشوند اکنون برای بالای سر برداشتن جام. بهترین فوتبالباز امشب ماز جوزف است، بازیگر شماره 44 از هیئت دسته استقلال. کاپیتان دسته علیشر جلیلوف بعد از همه حالا برای منبر می رود به خاطر آنکه او هم مدال خود را میگیرد و هم بعدا جام را برده به دست او می سپارند. مخلصان دسته رگرتداز میدان را ترک کردند ولی مخلصان دسته استقلال هنوز در میدان باقی ماندند تا اینکه این لحظه های خوشی و خرسندی و شادی را با دسته دوست داشته خود جشن میگیرند. دعوت میکردیم تا جام را بعد از غالب سپارند. بله اینجا جام به دست صاحبش سپریده می شود. صاحب این سوپر جام دسته استقلال است. تبریک میگیم دسته استقلال رو، تبریک میگیم تمام مخلصان این تیم رو و تشکر میگیم به دسته ها برای نشان دادن یک بازی عالی و اینجا ما در همین لحظه شادی فوتبالبازان دسته استقلال گزارش خود رو به پایان میرسانیم. من اینامدین احمدزاد با جمع همکاران تکنیکی هم تا این دم در خدمت شما بودیم. تا دیدارهای دیگر سربلند و موفق باشید و از ورزش دور نشوید. خیر.
خب دوستان گرامی ما دسته استقلال رو برای به دست آوردن 13مین سوپرجام تاجیکستان مبارکباد میگیم. البته این زحمت خیلی زیاد است. دستاندرکاران، همچنین مسئولان دسته، همچنین بازیگران دسته، این شرف هم هست که دسته استقلال نه تنها در گرفتن سوپرجام تاجیکستان بلکه در چمپیونات تاجیکستان و همچنین در جام تاجیکستان هم از همه افضلیت دارد. خب برمیگردیم با بازی با برنامه بعدی بازی که اینجا ما شروع کردیم و خیلی سراسیمه بودیم که در این تنافسی که تا گرفتن سوپرجام اون رو به انجام رسانیم اینطور نشد. خب برمیگردیم با رفت این وخوری. تا اون لحظه بودیم که دسته رگریت دست توانست که یک گل خیلی جالبی از ضربه پنالتی زند، چون که در حقیقت اولین هجوم اونها با همین حالتی که اولو زده از پای افسونیده شد بازیگری دسته رگریت دست و ضربه پنالتی هم تعیین شد و اون رو فوتبال بازی رگریت دست با ثمر رسانیدند. بعد این ضربه هجوم‌های پای در پای استقلال شروع شد. شما در بازی استقلال چی رو ندیدید که اونها نتونستن گل‌ها رو به ثمر رسانند، یعنی لحظه‌های بهترین رو با گل انجام دهند؟ عموما خیلی که ما بسیار پرتوفت‌های از کانال می‌دیدیم، عموما هجوم کنندهایی که در خط هجوم استقلال بازی میکنن نه اونقدر قد و قامت بلند دارن و خیلی همه وقت پرتوفتو در همین بازی بسیار با من بازیگر ایران تبار ریزا خیلی معقول شد. در قسم اول خیلی بازی خوب ایشون داد، لیکن دیگر بازیگران استقلال که بسیار از بازیشون من نه اونقدر روزی هم پیش از همه بازیگری رقم اینو سویروف یگون در خط هجوم یگون حالتی گلزنی هم نداشت. در همین بازی خیلی بازی یک بازی خیلی ضعیف ایشون داد. خیلی که دیدیم همین در دقیقه 48 بازی که وقتی که بازیگر ریگا تعداد از میدان پیش کرده می شود، بعداً عموما در میدان یک دسته بود، فقط دسته استقلال. هجوم ها پای در پای می رفتن و عموما همین خطایی که از طرف بازیگری ریگا تعداد سر زد، بازیگری رقم 9 این بازیگر یک کارت زرد هم داشت پیش از همین. بله. باید کوادرو فلیمپونگ بله باید خوبتر بازی میکرد، نه بلکه چنین باید فکر دسته رو باید کنی. در همین حالت من فکر ولی من اینجا یک چیز دیگر رو میخوام بگم که کار داوران اونقدر خوب بود که همین لحظه از نظر ما تماما بیرون بود، اما اونها جست همین حالت رو یافتند که اینجا برای دادن هم کارت زرد و هم کارت سرخ مستقیم هم بود که اینجا گلمرود سعدلو کارت مستقیم سرخ داد. اگر کارت زرد به نظر میاد بعد به کارت سرخ تبدیل میافت، اینجا کمی برای مخلصان در ورزشگاه بوده بسیار با حلاوت همه شد. فکر منم همین است که باید یک کارت زرد داشت فریمپونگ. اگر کارت دوم ایشون میداد خیلی برای ما خیلی خوب میشد، لیکن کارت سرخ همین خیلی آزاد داده شد برای که فکر میکنم که از روی قاعده ویران کنی ببینید که با دست بر روی بازیگر میزند، این خود کارت سرخ است. بله. لیکن چقدر که گفتیم این بازیگر کارت زرد هم داشت، برای باید کمتر خوبتر و خیلی ملایم‌تر بله بازی میکرد. اما دروازه‌بان دسته رگریت دست پانی مانوئل در حقیقت قهرمان بود. بسیار ضربه‌هایی که فوتبال‌بازی دسته استقلال می‌زدن اونها رو برمیگردوند. تا اون زمانی که ببینید لحظه‌های بسیار هم زیاد بود، از جمله همین بعد ضربه کنجی که اینجا علیشیر جلیلوف به اجرا رسونید، این حالتی بسیار عالیه بود که محض قهرمانانه فوتبال‌بازی دسته رگریت دست از حالتی برگردانیدن برآمدند و نموندند که اینجا توپ وارد توری دروازه شود و بعداً اگر این حالت رو ببینید بختیار قلندر بود که این توپ رو از برگرداند و بعداً اگر دیده باشید در قسم دومی وخوری حالا بیاید گل دسته استقلال رو میبینیم که چگونه این گل زده شد، در حالی که اینجا یک لحظه گلی که استقلال هم زد گل بسیار عجیب هم بود و عموما استقلال اگر که در این بازی همه حالت ها رو به وجود می آورد اینجا بسیار عالی هم میشد و طور میبینیم سلیمانوف یک پرتوفتی خیلی عالی انجام داد و در نتیجه فوتبال بازی اجنبی این دسته اوچوکو جوشوا توانست که حساب رو برابر کند 1-1. این از لحظه های همین قدر 4 قسمه که بودند ما دیدیم اینجا بودند، ضربه‌ای که با ستونی دروازه برخوردند،
инҷо ҳолатҳое буданд ки масалан дарвозабонҳо корномаи зиёд карданд, аммо дигар гол зада натавонистанд. Ман фикр мекунам ки инҷо Гела Шекеладзе сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳузур дошт ва шояд барои бо худ бурдани баъзе аз бозигарони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ки ҳоло аллакай дар ҳайат ба ҳайат шояд даъват шуда бошанд ҳам яъне онҳоро дар канор ҳам кунад, чунки баъзе аз бозигароне ки ба ин бозиҳо масалан тайёр мешаванд, бозиҳои ҷоми Осиё, инҷо бозиашон нигароникунанда аст. онҳо бояд дар дастаи мунтахаби Тоҷикистон бозӣ накунанд. Шумо чӣ мегӯед? ман 100% розиам барои он ки чихел ки мо гуфтем дар дақиқаи 48 дастаи регатадаст 10 нафарамон чихел мебинем дар ҳуҷум 6-7 бозигари дастаи Истиқлол иштирок дорад, лекин умуман ӯ бозигароне ки имрӯз бозигарони дастаи ҳайати якачини Тоҷикистон мебошанд бояд бозӣ хеле хуб, хеле баланд, як бозӣ хеле хубишон медоданд. ман умуман чунин бозиро аз тараф бигем бозигароне ки ба фикри ман баъд аз хеле солҳои зиёд бозӣ карданд, Соиров бозигари хатти дифои чап рақами 3 Истиқлол. бале агар рақами 3-ро мегӯед, пас ин маҳз Ислом Табризи Ислом фаст. ҳолати хеле наонқадар хуб дорад. садашон наонқадар имрӯз дар ҳайати дастаи мунтахаб ҳам шояд даъват шуданд. мо аниқ медонем ки Соиров дар ҳайати даста ҳаст, аммо Табризро намедонем ки ҳаст ё нест, вале нигаронкунанда ҳам буд. бозиашон камтар ҷиҳатҳои суст доштанд. аммо ҳоло мо инҷо ба назарам имконият дорем ки ҳоло бо варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор ки дар онҷо навакак бозӣ ба поён расид, бо Парвиз дар тамос шавем. ин имконият бошад барои мо. на ҳоло мегӯянд ки ҳоло омода нестанд, хуб ба ҳар нав тайёр ҳастанд, биёед тайёр бошанд. пас мо мехоҳем ки инҷо Парвизро бибинем ва ба суолҳои худ ҷавоб гирем. Парвиз, салом алайкум. хуб бибинед, як бозии ниҳоят муҷалло ҳам буд. шумо ки дар варзишгоҳ наздиктар будеду инҷо фазоро боз беҳтар эҳсос кардед, мехостам аз шумо бипурсам, хуб бо Регар ҳам наздик ҳастед. ин бохт барои Регар чӣ гуна ин истиқбол шуд аз ҷониби футболбозони Регар ки дар зарбаҳои пеналти бохтанд? бори дигар дуруд мегӯем ба шумо ҳамкорони гиромӣ ва бинандагони арҷманд. чанд лаҳза пештар аз ин рақобат баҳри дарёфти суперҷоми Тоҷикистон 2025 ҷанбаст шуд ва тавре мо дидем дар силсилаи зарбаҳои пеналти дастаи Истиқлол комёб шуду бори 13-ум дар таърихи худ тавонист барандаи суперҷоми Тоҷикистон дар кишварамон гардад. воқеан ин як рӯйдоди дигари таърихӣ барои дастаи Истиқлол ба ҳисоб меравад ва дӯстони гиромӣ ҳамин лаҳзаҳо дар назди мо қарор доранд. сармураббии дастаи Истиқлол Игор Черевченко ки шон ва тамоми дастаи Истиқлол роҳбарияти ин тим ва мухлисон тарафдорони онҳоро бо пирӯзӣ табрик мегӯем ва мехостем андешаҳои он касро дар мавриди рафти бозӣ ва натиҷаи ба қайд гирифташудаи имрӯза шунида бошем. Сперва поздравляем вас и команду Истиқлола с победой в Суперкубке Таджикистана. Как вы оцениваете сегодняшнюю игру и в целом как можете комментировать итог матча? Сегодня было все, и удаление, и пенальти, и после матча пенальти. Ну а то, что сказать по игре, у меня есть вопрос. Много к атакующей линии. Это уже не первая игра такая. Вроде подходы, все есть, все есть. Ну, концовки не хватает. Хотя мы всю неделю над этим работали. Как я говорю, что 13 голов никогда Истиқлол не забивал за один круг. Поэтому меня больше всего вот это как бы и расстраивает. Вот. Ну и Регар молодцы, и ребята 10-ром отбивались, как бы и старались убегать в контратаке. Ну, просто созидать намного тяжелее, чем разрушать. Поэтому вот этот аспект, конечно, вот нас больше всего волнует. Ожидали, что будет после матча пенальти? Или ожидали, что так будет продолжаться очень много время матча? Не, ну, кубок, он этим и хорош, что я же сказал перед игрой, что фаворит только на бумаге есть. Потому что это одна игра, все. И там любой соперник может любого обыграть. Поэтому здесь, когда кубок, суперкубок, финал кубка, тут загадывать лучше нас загадывать. А как вы выбирали список игроков, которые били после матча пенальти? Ну, во-первых, вчера это я сказал, что мы вчера по разу пробились. И самый важный фактор, то, что ребята, кто уверен.
Потому что у нас был список, но просто все равно надо было немножко уточниться, как они себя чувствуют. Потому что некоторые отказывались бить, кто выходил этот список, потому что там мышцы нагрузились. Вот. И так, и Регар достойный был, 11-метровый, и мы. Вот, так что поздравляю всех болельщиков, во-первых, с праздником. Вот, я думаю, сегодня на самом деле праздник получился здесь, в Гисаре. Большое спасибо, удачи вам в следующих матчах. Еще раз поздравляем. Спасибо. бинандагони гиромӣ, дӯстони арҷманд, тавре аз суханҳои сармураббии дастаи Истиқлол бармеояд. Воқеан ҳам дар ҷараёни бозии имрӯза ҳамаи он чизҳое ки дар як бозии футболӣ метавонад иттифоқ афтад дида шуд. Корти сурх, пеналти дар вақти асосӣ, замони изофӣ, ду қисми иборат аз 15 дақиқаӣ ки он ҷо ҳам ғолиб муайян нашуд ва дар силсилаи зарбаҳои пеналти албатта таҷрибаи футболбозони дастаи Истиқлол фикр мекунам босанбаландӣ кард ва онҳо тавонистанд ба ҳадафи худ бирасанд. خب تشکر پرویز. ما با شما تشکر میگیم برای این مصاحبه که انجام دادید. خب برمیگردیم به رفت بازی. برنامه در اونجا ما یک حالتی رو دیدیم که بختیار قلندر رو وقتی که عوض شد ناراضی بود. او از چی ناراضی بود؟ با فکر ما بختیار میخواست که بازی رو دوام تیاد، لیکن هم وقت مربی برای نتیجه بازی جوابگو است و فکر مربی هم نه هر کس میتواند قبول کند. خیلی که دیدیم البته بختیار هم با فکر سرمربی راضی نبود از میدان برآمدن، لیکن برآمدن بختیار هم با بازی یگان چی منفی هم نیاورد. در خط دفاع ریگر خوب برآمد میکرد، گرچنده که با 10 بازیگر بود. بله، اون تعویض‌ها یا خود عوض‌شوی‌هایی که در دسته‌ها بودند نتوانستند با رفت بازی تاثیر کنند. شما همین رو احساس کردید؟ عموما بازیگرانی که در حیات دسته ریگر عوض شدن، ما یگان بازیگر رو گفتن نمیتونن که در رفت بازی یگان تغییرات داد. حالا میخوام معلم اینجا یک همین حالت رو ببینیم. اینجا یک بار توشش با درونی دروازه در اومد. اگر همین رو یک بار بازبینی میکردن باز بازی جلوتر میشد. شما چی میگید؟ البته از همین حالتی که ما تماشا میکنیم خیلی مشکل است. خیلی اما توش در پایه‌اش در درونی دروازه بود. بله، لیکن البته اگر که فکر میکنم دوار اگر یک چند طرف تماشا میکرد ممکن حالتی گل هم بود در اینجا. البته من فکر میکنم که حالتی گل نبود. ما این رو در تنفس تماشا کردیم، ولی به هر نحو اگر میدیدند گروه داوران بسیار باز مجلوتر میشد و روشنتر. در بازی به نظر من چنین رسید که تاکتیک مربیگی احساس نشد. مثلا در هنگام اجرای ضربه های کنجی، هنگام ضربه هایی که اینجا جریمه‌وی بودند و ضربه ها زده شدند، ضربه های آزاد، همین چیزا رو من کم دیدم. شما چی بوده این رو مشاهده کردید؟ خیلی که پیش از بازی گفتم که این بازی یک امتحان پیش از بازی جام قهرمانی 2 است آسیا. هر دو دسته در بازی جام قهرمانی آسیا اشتراک میکنند و عموما وقتی که ما میبینیم پرتوفتو که از ضربه‌های کنجی یا که ضربه‌های جریمه‌وی آزاد باشد، یگان خیلی یک رفت و گذار یک چیز کامبیناسیونی ما ندیدیم از هر دو طرف. اگر توپ کنجی باشد همین خیلی توپ‌های کنجی با میدان پرتوفته می شود با میدان جریمه‌وی. لیکن ما یک بگیم که یک بازی کامبیناسیونی یک بین یکدیگر پرتوف انجام دادن، بله چونی اندر یکدیگر بازی کردن ندیدیم. یا که می‌بینیم هجوم هایی که استقلال انجام میداد، ما فهمیدیم که دسته ریگر یک بازیگر کم است، نمیتواند که 90 دقیقه یا 120 دقیقه بازی خوبشون دهد. از بازی رو از خط دفاع سر میکرد ریگر تعداد. لیکن فقط ما میدیدیم که استقلال فقط پرتوفتای کنجی داشت. بازیگران خط دفاع جلیل رومیش جلیل و بعدن اختم نظر با میدان برآمدن فقط پرتوفت از کنج میکردن. نبود که یگان حالتهای کامبیناسیونی در نزد خط جریمه‌وی بگیم برآمده یک بازی با هم دیگر یک بازی ایشون داده، یک چند بازیگر رو با یک پاس فهم کرده. فقط همین یک پرتوفتی که دیدیم با گل انجام یافت تمام. ما دیگر در این بازی بگیم فقط پرتوفتای با این پرتوفتور هم دقیق نبودند. بله، دروازه‌بان ریگر هم نقض بازی میکرد. همون هم شهرام سلیمانوف برآمد، بسیار یک پرتاب جالب انجام داد. چیز دیگر رو میخواستم بگم، به نظر شما چنین نرسید که وقتی که رستم سویروف اینقدر خوب بازی نکرد
باید منوچهر میبر اومد. من فکر میکنم که از اول ما منوچهر جلیلوف رو انتظار بدیم که اینجا شاید بازی رو دیگرگون میکرد. در این مسئله چی میگی؟ من گفتم که البته سرمربی دسته استقلال با فکر من امین چی 11 متر رو انتظار بود. شما خیلی خودش گفت بله برای همین من فکر کردم که منوچهر در قسم دیمی بازی میبراید. اگر بازی با دورنگ انجام یابد منوچهر بازیگری با تجربه میتواند که در ضربه های 11 متره اشتراک میکرد. باز یک سوال دیگر دارم. در قسم های ایلووگی بغیر از یک ضربه که ما اینجا ضربه خوب دیدیم دیگر ضربه ها هم کم بودن اما پنالتی رو اجرا کردن اونقدر خوب بود که همه دروازه‌بان ها نتوانستن پیش روی این پنالتی رو بگیرند ولی خودی بازیگری دسته رگری تداس اشتباه کرد و این اشتباهی خیلی یادمان هم بود خطا نمیکنیم زیرا بعد بازی ما علاقه دیدیم که حالتش بسیار بد بود. شما چی میگی؟ عموما وقتی که دسته از روی ضربه 11 متره مغلوب میشود من فکر میکنم که نباید مخلصان یا که سرمربی از همین بازیگری که خطا زد از همین بازیگر باید بینن که همین توپ رو نتونست برای اینکه کدام نباشد میتواند خطا کند. ما چیزی که در تاریخ فوتبال جهانی میدانیم که بازیگران به مانند باجو، مارادونا، پلاتینی همین خیلی بازیگرانی که با نام با بازی نامورداری دولت و کشورشون بودن ضربه 11 متره نمیتونستن زده. من فکر میکنم که دلیر امام نظر فهم البته میخواست که غلبه کند لیکن چنین شد. در این فوتبال است چنین خطایی در فوتبال دیده میشه. خب پیشتر در دسته استقلال هم بازی کرده بود. اکنون توجه ما از سوپر جام در روز جهانی فوتبال که بسیار خیلی عالی هم بود تماشا کردیم لذت بردیم قناعتمند هم شدیم ولی من میخوام که دسته منتخب تاجیکستان پرقوت باشد از بازیگران ترکیبی یابد که آنها در حقیقت ارزنده دسته منتخب تاجیکستان باشد. این رو چی میگی؟ بله امروز چقدر که ما در برنامه گذشته هم در برنامه 90 دقیقه میگفتیم و امروز هم بار دیگه تکرار میکنم که دسته استقلال نه دسته است که سالهای پیشینه ما میدیدیم. البته من همچون سرمربی دسته بگیم رفشان کوکتور ریگر تداز رفشان وقتی که ما با دسته استقلال سر به سر میشیدیم خیلی برای ما مشکل بود برای اینکه عموما از سطح بازی استقلال خیلی بلند بود. بازیگرانی که از خارج کشور دعوت میکردن خیلی سطح بلند داشتن بازیشون فرقیت داشت از بازیگران وطنی لیکن امروز نه او استقلالی است که میتواند گیم 7-8 گل زند. بله یک گل دو گل میبینیم با یک خینی با یک مشکلی بازی رو غلبه میکنن. این حالت وجود نداشت در این بازی اما اگر به جای رگری تداس که یک بازیگرش کم بود استقلال با یک بازیگر بازی میکرد چه نتیجه رو دیدن ممکن بود؟ این از روی همون تخیل شما. ما فکر میکردم که البته ریگر گرچند 10 نفرم بازی کرد بعد که همین 10 نفره دستمون ما عموما در هجوم این دسته رو ندیدیم بگیم یک حالت خوب ندیدیم که دسته فقط در خط دفاع فقط دفاع فکر میکنم که علیشه توخته چون یک وظیفه مونده بود که در خط دفاع خوبتر بازی کنند نه خط هجوم بود دیگر عموما با میدان هجوم کننده رو نبروردند نوزیم بابا جان برام دیگر بازیگران این بازیگران خط هجوم نبودند برای همین بسیارتر با خط دفاع چی میکرد. اگر که دسته استقلال یک بازیگر کم میشد فکر میکردم خیلی بازی خوب تماشا میکردیم برای که من همچون سرمربی گفتم من یگان بار ندیدم که در بازی جام در بازی فینال استقلال با یک بازیگر کم بازی کنه. خب به هر نوع اینجا استقلالی ها که در ترتیب و نظام بسیار هم دقیق بازی میکنند اجازت نمیدن که یگان بازیگرشون از میدان بیرون شود. خب شما وقتی که دقل بازی کنن از میدان رونده میشن اما استقلال دقل بازی نمیکنند. به هر نوع من فکر میکنم که امروز بازی بسیار بازی جالب بود. بازی بود که در حقیقت همه به سوالهای خود جواب گرفت از جمله گل شکل است که من لکه گفتم سرمربی دسته منتخب تاجیکستان در اینجا حضور داشت. پگاه ما از همه در گروه همون دسته وزین ترین دسته فیلیپین است که ما اینجا خیلی خوب میدونیم با نشود که با مثل سالهای پیشین همین گونه هم حالت ها رخ دهند که ما از گروه برآمده نتوانیم و با بازی های
جام آسیا جام نوبتی آسیا که در عربستان سعودی میگذرد رو خط گیریم. از این رو باید با طور شما گفتید یک ترتیبی یا خود ترتیب و اصولهای نوی بازی رو در بازی فوتبال بازاری ما باید پیدا کرد. همین چیز در خط نمیرسد. کمبودی ما اصلا همین است. مثلا هنگام ضربه‌های کنجی، هنگام مثلا ضربه‌های آزاد، هنگام ضربه‌های جریمه‌ای ما باید یک شکل اصولی نوی بازی رو پیدا کنیم. به نظرم اون چیزی که ما گفتیم همین است. بار دیگر ما همه مخلصان فوتبال، همه آنهایی که امروز روز 25 می روز جهانی فوتبال رو جشن گرفتند و این بازی رو تماشا کردند بار دیگر مبارکشان باشد. خب اینجا که در دل شب ما این سالها رو میگیم شب خوش به شما تمنا داریم. در همین جا برنامه بعدی بازی رو نیز به پایان میرسونیم. خیر تا بازدید. شاد و پیروز باشید.